अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ्दर। नाजरीन, किसी को नसीहत करना आसान है मगर किसी से नसीहत सुनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम दूसरों को एडवाइस तो कर देते हैं, जब कोई हमें एडवाइस करता है तो हम माइंड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए आज के प्रोग्राम की, तो आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज में केपीके में और पंजाब में डेंगू के पेशेंट बहुत ज्यादा है। क्यों आखिर ये डेंगू इतना ज्यादा हो गया है? क्या डेंगू एक मच्छर का नाम है या वायरस का नाम है? इस बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा केपीके में अगर डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा है तो वहां डॉक्टरों ने एहतजाज शुरू कर दिया हुआ है। पंजाब की बात की जाए तो क्या जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था पहले, क्या वो ठीक ट्रीटमेंट था या उसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए थी? क्या कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डेंगू के बारे में रिसर्च की कि आखिर जब डेंगू काट लेता है तो हमारी बॉडी में क्या चेंजिंग आती है, हमारी सेल्स में क्या चेंजिंग आती है? इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सी पोस्ट लगी होती है कि अगर कोई डेंगू का मरीज है तो उसे गन्ने का रस पिला दिया जाए, लेमन दे दिया जाए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आपको डेंगू हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो बुखार है या वॉमिट है वो डेंगू है, और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्यों ज्यादा अमवात हो रही हैं? क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में इतने ज्यादा डॉक्टर्स हैं, इसके बावजूद इस पे काबू नहीं पाया जा रहा? जो पहले सेमिनार्स करवा दिए गए या अभी सेमिनार्स करवा दिए गए हैं, जो उसमें एहतियाती तदाबीर बता दी जाती है, क्या वो इनफ होती है इसके लिए? इसके अलावा हम बात करेंगे खवातीन की। तो हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत से मसाइल होते हैं, उनका हल होता है। हम अक्सर देखते हैं एहतजाज भी किया जाता है, औरत मार्च भी किया जाता है, लेकिन मेरे साथ जो आज मेरी मेहमान मौजूद है वो हमें बताएंगी कि एक माँ के, मदर के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या मसाइल हैं, कैसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे स्क्रिप्ट राइटिंग की। रेडियो पे जो लोग काम करते हैं, क्या जो लोग पहले काम कर रहे थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे? जो आज के रेडियो पे काम करने वाले हैं, क्या वो इंसाफ कर रहे हैं रेडियो के साथ? और इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की, क्योंकि मेरे शो में एक सिंगर भी मौजूद होता है जो गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ वो हमें गाने भी सुनवा रहे होते हैं। मेरे साथ एक मेरे बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शायद एक या दो डॉक्टर होंगे, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने डेंगू के बारे में प्रॉपर रिसर्च की, उनके ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए जो जिनको डेंगू था, और इन्होंने अपने ही क्लिनिक पे 25 बेड्स लगाए और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया, उनके ब्लड को चेक किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये सारी भी हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर इकबाल, जो स्पेशलाइजेशन जिनकी है हीमाटोलॉजिस्ट में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? I'm okay. How are you? I'm good. बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि बड़ी जरूरत है इस टॉपिक पे बात करने की। बड़ा अच्छा लगा आज आपको अपने शो में देख के। थैंक यू सो मच। और इनके साथ मेरी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा नासिर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको भी अपने प्रोग्राम में देख के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, राइटर हैं जी, फिल्म मेकर है, जिन्होंने फिल्म भी पढ़ी। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का, अली उस्मान बाजवा। थैंक यू सो मच अली, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बुलाने का। और इनके साथ जो सिंगर हैं, अपनी खूबसूरत सी आवाज में हमें गाने भी सुनाएंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिर जब उन्होंने सिंगिंग को अपनाया तो कितनी मुश्किलात थी, इस बारे में बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाकिर अमानत। थैंक यू सो मच जाकिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के। अगर गुफ्तगू का आगाज किया जाए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि जो डेंगू है, क्या डेंगू एक मच्छर का नाम है या वायरस का नाम है? सर आप बताइए कि क्या एक डेंगू, जो हम न्यूज में भी देख रहे होते हैं, जिस भी हॉस्पिटल में जाते हैं पोस्टर लगे होते हैं, एहतियाती तदाबीर बता दी जाती है कि फुल स्लीव्स पहनिए, ये मत कीजिए, घरों में स्प्रे कीजिए। तो पहले मुझे ये पूछना है कि क्या डेंगू एक वायरस है या एक मच्छर का नाम है? डेंगू एक वायरस का नाम है। ये मस्कीटो मच्छर का नाम नहीं है। अच्छा। जो मच्छर का नाम है वो इजिप्टाई है। इजिप्टाई। उसके अंदर जब वो किसी डेंगू वाले मरीज को काटती है तो उसमें से ले लेती है वायरस, तो वो वायरस ट्रांसफर करती है जाके अगले पेशेंट में। ठीक है। और लोगों ने जो लार्वा कहते हैं, डेंगू लार्वा, तो बेसिकली वो वायरस तो खुद नजर नहीं आता है, तो उसका लार्वा कैसे नजर आएगा? वो मच्छर का लार्वा है। वो मच्छर जो हम प्रिज्यूम करते हैं, जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी वो इजिप्टाई जिस कलर का है, ये है, वो है, तो वो मच्छर का नाम जो है इजिप्टाई है, मॉस्किटो।
جو وائرس ہے اور ڈینگی جو ہے وہ وائرس ہے, وہ نظر نہیں آتا. وہ نظر نہیں آتا. تو سر کیا یہ جو مچھر ہے اس کی جسامت یا دیکھنے میں یہ مچھر نارمل مچھر جیسا ہوتا ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں, یا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے ان سے؟ تھوڑا کہا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ, اور ریسرچ میں وہ اسٹائپ والا جو ہے جی وہ کہتے ہیں جی یہ ہے, لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا یہ مجھے جو کاٹ رہا ہے وہ اسٹائپ والا یا دوسرا ہے. ہم نے تو ہر قسم کے مچھر سے بچاؤ کرنا ہے. ہاں جی بالکل. یہ تو نہیں کہ اس مچھر کو تو ہم نے مارنا ہے, کیسے مریں گے. ہم نے ہر مچھر کو جو ہے وہ ایک تو پل گئے ہیں تو ان کو ختم کرنا ہے, ورنہ ان کے لارواز جو ہیں یا جگہ جگہ جو پانی کھڑے ہیں درختوں کے اندر بھی, وہ جو اوپر یہ کہتے ہیں سیولائزڈ مچھر ہے, تو صاف جگہوں پہ رہتا ہے, گھروں کی چھتوں پہ رہتا ہے, جہاں وہ پرندوں کے پانی کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے برتن رکھ دیتے ہیں جی یا وہ جو پرانے کولر ہیں وہ رکھ دیتے ہیں, تو ان میں جو پانی جمع ہوتا ہے وہاں وہ مچھر جو ہے وہ لاروا دیتا ہے, پیدا کرتا ہے, وہ لاروا دیتا ہے, پیدا کرتا ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا ایک وائرس کا نام ہے, ہم نے اب اکثر ٹی وی میں دیکھا ہوتا ہے تھوڑا بڑا سا مچھر دکھا رہے ہوتے ہیں, تو اکثر لوگ تھوڑا سا مچھر بڑا دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ ڈینگی ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے کیا ڈینگی بیسیکلی. دیکھیں ہمیں تو ہر مچھر سے بچاؤ کرنا ہے, ہر مچھر سے جی, لیکن جب اینٹمالوجسٹ دیکھتا ہے یا ملک میں کوئی مہم چلتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی, جی تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ دوسرا مچھر نہیں پھیلاتا ہے, یہ صرف یہی پھیلاتا ہے, تو اس کی نسل کو آپ ختم کریں. لیکن ہم دونوں نسل کو ختم کرے ہوتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, کیونکہ میرے پاس وہ پیشنٹ بھی آئے تھے جن کو یہ تو تھا ملیریا بھی تھا جو کہ پیراسائٹ ہے, اور جو کہ وائرس بھی تھا, دونوں چیزیں تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مچھر دونوں چیزیں کیری کر سکتا ہے, دونوں چیزیں کیری کر سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی مچھر ہے. تو ہمیں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں چاہیے کہ یہ مچھر وہ ہے اور یہ مچھر وہ ہے. وی ہیو ٹو فنش دی ماسکیٹو, اس کی افزائش کو روکنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ناظرین آپ کو ایک تصویر بھی دکھاتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی ریسرچ میں بھی اس کے بارے میں کافی کام کیا ہے, تو آپ وہ تصویر دیکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ وائرس ہے کیسا. بیسیکلی وائرس تو نظر نہیں آتا. ہاں جی. تو جب پیشنٹ کو فرسٹ ٹائم جو مچھر کاٹتا ہے اس کے بعد اس کے اندر وائرس داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وائرس داخل ہو کے ملٹیپلائی کرتا ہے بلڈ میں. ٹھیک ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے اس طرح ملٹیپلائی کرتا ہے, اور سیکنڈ میں کرتا ہے, ملین ٹریلین کی تعداد میں پہنچتا ہے. تو 5ویں 6ٹھے دن جا کے, 4تھے 5ویں 6ٹھے دن جا کے بندے کو جو اس کو کاٹا ہوتا ہے اس کو بخار یا سر درد یا مسل پین شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے. اچھا جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو پھر آگے جا کے اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مہم چلائی گئی, سیمینارز کروائے گئے, پنجاب میں کافی اس پہ کام کیا گیا, مہم اور سیمینارز کنڈکٹ کروانے میں اس پہ کافی کام کیا گیا. کیا وہ مہم پہ جو بتا دیا جاتا ہے 5 سے 6 چیزیں وہ کافی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی ہمیں کوئی کام کرنا پڑے گا اس سے بچاؤ کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو کمی پائی گئی, 2011 سے یہ ایپیسوڈ ہوا تھا, میجر ایپیسوڈ. جی. پہلے تو 95 میں کراچی میں آیا, پھر لاہور میں تو 2011 میں آیا. 2011 میں. تو ہم سب پینک ہوئے تھے, ایوری باڈی. اب ان کا پہلا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ جی جیسے ہی وہ بخار ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں لینڈ کرتا ہے. ہاسپٹل میں جا کے رپورٹ کیا, ایمرجنسی میں کیا یا کسی ڈاکٹر کو کیا. اب ڈاکٹر صاحب کو پتا نہیں تھا کہ ڈینگی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ گلا بھی ریڈ ہوتا تھا, اور کسی کو لوز موشن ہے, کسی کو ہیڈ ایک زیادہ ہے. تو جاتے ہی لوگوں نے, ڈاکٹر صاحبان نے کیا کیا کہ اس کو ایسی چیزیں دیں جو کہ اینٹی بایوٹکس تھیں, فلیجل دی, اور چیزیں دیں, اس سے بون میرو ڈپریس ہو جاتی تھی اور کاؤنٹ ساری ڈراپ کر جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو کچھ تو میں بلیم کروں گا جو دوائیاں ملیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ڈینگی جب وائرس اندر چلا جاتا ہے تو اس میں بریک ڈاؤن آف آل دی کمپوننٹ آف بلڈ, جس میں پلیٹلیٹ بھی ہے, جس میں وائٹ سیل بھی ہیں, جس میں اور چیزیں ہیں, سوائے آر بی سی کے. اس وائرس نے آر بی سی کو نہیں چھڑا, بلکہ زیادہ آر بی سی ہیموگلوبن بڑھ گیا, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کہہ لو, ہیمو کنسنٹریشن ہوئی. لیکن جو وائٹ سیل تھے وہ اور پلیٹلیٹ یہ خود ہی ٹوٹنی شروع ہوتی ہیں, لیکن کتنی بھی ٹوٹتی جائیں وہی کرٹیکل لمحے پہ آ کے بریڈنگ پھر بھی شروع نہیں ہوتی تھی. جب ہمارے سے ڈاکٹر لوگوں سے پتہ نہیں تھا نا کیا ہے یہ, تو اینٹی بایوٹک دیتے تھے یا ایسی دردن کی دوائی دیتے تھے, وہ ساری کی ساری بون میرو ڈپریس کرتی تھی, تو یہ چیزیں خود ہی کام ہونا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو بعد میں ہم نے اس کو بھی ریکٹیفائی کیا کہ آپ ایسا نہ کریں, صرف پیراسٹامول دیں اور کوئی اور چیز نہ دیں, اینٹی بایوٹک نہ دیں, فلیجل نہ دیں, تاکہ یہ بون میرو
डिप्रेशन ना हो और ये सेल काउंट कम ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मच्छर के बारे में बात हो रही है जिसे हम डेंगू कहते हैं, लेकिन वो एक वायरस का नाम है, ये भी आज हमें पता चला है। तो आप कैसे बच रही हैं इस मच्छर से? घर में क्या कोई स्प्रे वगैरह कर रही हैं? आप लोगों को अवेयर कर रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू? सो डेंगू ऑब्वियसली एक ऐसा इशू है जिसके बाद जो बच्चों को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर रहते हैं और बच्चों खेल रहे होते हैं, मतलब वो स्कूल में भी बाहर रहते हैं, एंड देन डेंगू का जो एक रिस्क फैक्टर है वो है कि जो पानी खड़ा हो जाता है इन गार्डन्स में, ग्राउंड्स में। तो ऑब्वियसली बिकॉज विंटर्स में ही बच्चे ज्यादा बाहर खेलते हैं, लाइक फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, और हमारे यहाँ जब मौसम चेंज होता है तब अक्सर बारिशें भी होती हैं। लाइक अभी जो आप मतलब आई थिंक 2 वीक्स पहले भी बारिशें हुई, 1 वीक पहले भी बारिशें हुई। सो ये जब वेदर चेंज हो रहा होता है, द डेंगू सीजन इज बिगिनिंग, तो मानसून सीजन का एंड होता है। तो ये एक इश्यू रहता है कि बिकॉज बच्चे अब ज्यादा बाहर खेल रहे हैं बनिस्बत जून जुलाई के, जब वो नहीं बाहर जाते तो उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है कि कोई भी अगर कहीं पानी खड़ा हो गया, जो अगर बारिश हो तो यहाँ पर बिकॉज हमारा इतना अच्छा नहीं है सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, तो पानी अक्सर खड़ा रहता है बारिशों में। अगर बारिश नहीं भी है, जो हमारे तरीके हैं गार्डन को वाटर करने का, जिस तरह हम पानी लगाते हैं, हम स्प्रिंकलर्स के थ्रू नहीं लगाते, हम वो पाइप्स के थ्रू लगाते हैं, तो उधर भी वो खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले जो अफेक्ट होते हैं ना इन बुरी प्रैक्टिसेस से, वो बच्चे हैं। बिकॉज अगर आप फादर्स और मदर्स को देखें तो जनरली वो तो जिम जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कम ही ट्रेंड है कि आप सुबह उठो और फुटबॉल खेलो, या सुबह उठो और आप मतलब वॉक के लिए जाते हैं लोग, बट वॉक भी आप सिर्फ कर रहे होते हो ऑन द वॉकिंग पाथ। जो बच्चे होते हैं ना वो एग्जैक्टली ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, एंड बच्चों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया से ये मुराद है कि उनकी स्किन का एरिया ज्यादा है, बिकॉज वो छोटे होते हैं, तो जितना छोटा बच्चा है इतना उसका तो ज्यादा एरिया है मच्छरों के पास टू बाइट देम बनिस्बत बड़े लोगों के। फिर ऑब्वियसली बच्चे स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं खेलते हुए, स्पेशली जब वो खेलने के लिए बाहर जाते हैं। स्पेशली फुटबॉल का आप यूनिफॉर्म देखें तो वो तो है ही ऐसा, बल्कि ये रिसेंटली स्कूल्स ने शुरू किया है कि अब उन्होंने स्पोर्ट्स में भी कहा है कि आप फुल स्लीव पहनो। अदरवाइज पहले तो स्पोर्ट्स में लाइक जो मेरे माशाल्लाह 2 लड़के हैं तो उनके तो बिल्कुल एक बनियाने टाइप होती थी, एंड अब उन्होंने फुल स्लीव किया या हाफ स्लीव होती थी, बट फिर भी ऑब्वियसली वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो आई फील कि जो डेंगू का इलाज है ना वो एक सोसाइटी में चेंजेस और एक सोसाइटी में हमारी बेहतर हैबिट से आएगा। डेंगू इज नॉट एन इंडिविजुअल बीमारी कि एक बंदे को हो गया, 2, जैसा HIV को आप देख लो, पोलियो को देख लो, ये जो जिनको हम कहते हैं ना एपिडेमिक्स हैं, ये एपिडेमिक्स को फाइट करने के लिए आपको कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। सर, जैसे मैम कह रही है कि क्या इस तरह से हो सकता है जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको फ्लू है, आपके जर्म से मैम को भी लग सकता है, मुझे लग सकता है, या मेरे से इनको लग सकता है, क्या डेंगू अगर एक पेशेंट को हो क्या उससे दूसरे को लग सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एयरबॉर्न नहीं है। अच्छा, ठीक है। इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो जब मच्छर काटेगा वहां से पिक करेगा वायरस और दूसरे में इंजेक्ट करेगा। यस, ठीक हो गया। मतलब ये ऐसे मुंतकिल नहीं हो सकता। नहीं, ये एयरबॉर्न नहीं है। ये नहीं कि उसको हुआ है तो दूसरे को हो जाए। लेकिन जाहिर है अगर एक एरिया में डेंगू है तो वो मच्छर ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को बाइट करेगा, तो हेंस उस एरिया में ज्यादा फैलने की चांसेस हैं बनिस्बत इसके कि आप एक ऐसे एरिया में जाओ जहाँ किसी को डेंगू नहीं है, फिर वहां पर चांसेस हैं कि आपको भी नहीं होएगा, बिकॉज मच्छर किसी को बाइट करेगा, उसके अंदर वायरस होगा तो वो मच्छर वायरस लेगा और फिर बाकियों को बाइट करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कम्युनिटी के एक इन्वॉल्वमेंट है, जो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो इसलिए लाइक एज अ मदर मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप सिर्फ अगर लेट्स से अगर मैंने अपने बच्चे की सेहत अच्छी करनी है और मैं उससे देसी अंडे खिलाऊं तो उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो कुछ चीजें एक माँ सिर्फ अपने लिए सोच सकती है, कुछ चीजें आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकते। जैसे क्राइम है, क्राइम में अगर मैं अपने 10 चौकीदार भी रख लूंगी और सिक्योरिटी वाइज भी रख लूंगी तो मैं महफूज नहीं हूँ। जब तक मेरी गली महफूज नहीं है, फिर मेरा मोहल्ला महफूज नहीं है, फिर मेरा शहर महफूज नहीं है, तब तक मैं महफूज नहीं हूँ। तो सिमिलरली डेंगू भी एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं कुछ भी कर लूं, बट अकेले जब तक एक स्कूल, पेरेंट्स, मदर्स, हर बंदा मिलकर ये डिसीजंस नहीं लेगा कि हमने एक दूसरे को कैसे सेफ रखना है, कुछ चीजें जो स्कूल्स की जिम्मेदारी हैं वो स्कूल्स करें, तब तक आप इस तरह की बीमारियों को नहीं बीट कर सकते। एक पोलियो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका मतलब है कि पोलियो भी अपना कौमी फरीजा समझ लीजिए। अगर आपको पता है आप खुद के लिए करें, आप दूसरों के लिए भी करें ताकि सब लोग इससे महफूज हो सके। डेंगू की बात चल रही है तो मेरे साथ एक फिल्म मेकर भी मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली इस पे भी एक मूवी बनाए। सर ने बहुत जबरदस्त रिसर्च की हुई है ताकि लोगों को, क्योंकि लोग अक्सर वीडियोस देख के ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। और अगर आपकी बात की जाए, आपने फिल्म मेकिंग पढ़ा, आपने कहाँ से पढ़ा और कितना जरूरी होता है एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को, या फिल्म बनाने वालों को फिल्म मेकिंग पढ़ना?
फिल्म मेकिंग जैसे मेरा ताल्लुक जो है वो अदब से भी है और फिल्म जी, से भी है। जी। बुनियादी तौर पे मैं एमफिल हूँ लिटरेचर में, उर्दू अदब मैंने पढ़ा। जैसे तमाम बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है आप साइंस पढ़ेंगे, हमारे पास डॉक्टर्स हैं इस वक्त, तो हमें भी कहा गया आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा बागी था, कुछ बगावत की और जो है मैं आर्ट की तरफ निकल आया, फिल्म मेकिंग की तरफ निकल आया। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, जी। उर्दू अदब मैंने पढ़ रखा है, एमफिल उसमें अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, उसके अलावा एनसीए से फिल्म मेकिंग पढ़ी है। सो किसी भी चीज़ को पॉलिश करने के लिए एजुकेशन ज़रूर बनती है। ठीक है। एक ज़माना था कि लोग सेट पे जाके सीखते थे, सेट पे जाके सीखते बड़े थे, जी, डायरेक्टर्स बिल्कुल। के साथ काम करते थे और ये देखते थे कि काम किस तरह से हो रहा है। हमारे बिल्कुल। सैयद नूर साहब हैं, जैसे संगीता मैडम हैं, जो जी। हमारी पिछली लॉट है डायरेक्टर्स की, उनका अगर हम नाम लें, आज हमारे पास जो है वो जामी हैं या और हमारे पास नबील हैं। बिल्कुल। इन लोगों ने कुछ एजुकेशन हासिल की तो आपको टेक्निक के साथ साथ आपको समझ आना शुरू थ्योरी होता है। समझ में आती है, देन ठीक फिर है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो एक अच्छा मौजू है वैसे डेंगू के एतबार से। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी एक फीचर लेंथ फिल्म डेंगू पे बनी होगी, जी, वो कि हम इंस्पायर्ड हैं ज़्यादा बॉलीवुड से। ठीक बिल्कुल। है, हमारी फिल्में बॉलीवुड जैसी ही बन जाती हैं, तो उसमें पाकिस्तानियत का रंग नहीं आता। तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर साहबा करती हैं, मदर्स के हवाले से एक ब्लॉग चलाती हैं, तो माँओं को क्या मसाइल पेश आते हैं। बिल्कुल। तो हम ये समझते हैं कि जैसे माएँ जो हैं वो बच्चे पाल ही लेती हैं, लेकिन ये अब जिस तरह की ज़िंदगी है, कुछ मदर्स जो हैं वो जॉब पे जाती हैं, कुछ और काम बिल्कुल। करती हैं, तो उस दौरान उनको किस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी है। दोबारा वापस अब पलट के आता हूँ आपके सवाल पे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, फिल्म मेकिंग को। फिल्म मेकिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मेरा जो कि लिखने से ताल्लुक है, तो मेरे पास और भी बहुत से ऑप्शन थे पढ़ने के, जी। और सब्जेक्ट्स भी, तो मैंने उर्दू अदब चुन लिया। जब मैंने चुन लिया तो एक हाहाकार जिसे कहते हैं वो मच गई खानदान ठीक है। में। अब अब्बा भी कह रहे हैं, अम्मा भी कह रही हैं, कजन्स भी कह रहे हैं, सब दबी दबी सी हंसी में मुझे जो है वो यूं करके देखते हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। ठीक है। क्या पढ़ते हो जी? उर्दू पढ़ता हूँ। अरे ये कौन सा सब्जेक्ट है पढ़ने का? अच्छा, अब जब इस तरह का एक एटीट्यूड होता है तो आप क्या पढ़ेंगे और क्या किस तरह से प्रोड्यूस बिल्कुल। करेंगे। लेकिन आज जब हम हबीब जालिब की, फैज अहमद फैज की, इकबाल की, नासिर काज़मी की, मंटो की या गुलाम अब्बास की बात बिल्कुल। करते हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूशन से इनका ताल्लुक भी रहा और वैसे भी इनका अदब से ताल्लुक रहा। तो ये बिल्कुल। लोग बड़े नाम कैसे बने, जी, ठीक है। तो अदब, पिछले दिनों आप ही के प्रोग्राम में साउद उस्मानी साहब बैठे हुए जी, थे, बिल्कुल। उनसे आपने सवाल किया था कि अदब क्यों ज़रूरी है और किस तरह से चेंज करता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, गडरिये की कहानी पढ़ी होगी, शेर आया और फिर वो एक दिन सच में आ गया। सच में आ गया, जी, तो वो हमारे जहनों में नक्श हो गई। जब हम बड़े हुए तो हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें रही और उसने हमें एक टेम्ड इंसान बना दिया, यानी हम वायलेंट नहीं हैं। ठीक हम है। आर्ट पैदा करते हैं और हम लोगों के बारे में सोचते हैं। तो वो कैसे हुआ? पढ़ने से हुआ। पढ़ने से हुआ। पढ़ा हमने कैसे? किसी ने लिखा, जिसने लिखा वो कैसे लिखा? उन्होंने भी पहले पढ़ा। हाँ, तो मैं भी उसी एक प्रोसेस में हूँ। मैं पढ़ रहा जबरदस्त। हूँ, कुछ लिख रहा हूँ और शायद कुछ थोड़ा बहुत दुनिया को दे जाऊँ। जबरदस्त, जबरदस्त। अगर जाकिर से बात की जाए तो जाकिर एक सिंगर हैं। जी। क्या आपने बचपन में सोचा आपको सिंगर बनना है, या सिंगिंग करने के साथ साथ आप कोई काम भी करते हैं, कोई जॉब करते हैं? नहीं, बचपन में तो नहीं था शौक मुझे। अच्छा, बस जब 2007 में चलते थे वो शो बॉलीवुड में, वो इंडिया में चलते थे, सारे गामा जी। पा, वो देख देख के शौक से जुनून बन गया, तो बस इसी तरह से चलता नहीं, रहा। अगर आप बचपन में नहीं कभी सोचा, या जैसे मुझे सिंगर बनने का शौक है तो मैं सिंगर बन सकती हूँ, या इसके लिए आवाज का होना बड़ा जरूरी नहीं, है? आवाज तो थी, फनकार एक था अंदर, लेकिन उसको पता नहीं था उसने बनना क्या है। तो आर्टिस्ट कैसे था। पता चला आपको? बस आवाज थी, अल्लाह ने दी हुई थी, लेकिन मुझे शौक नहीं था, पहले नहीं था, जो सच बात तो ये है। लेकिन मुझे 2007 से शुरू हुआ शौक, ठीक है, फिर उसमें लगे रहे, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और ट्रैक्स अपने कर रहे हैं। अच्छा जाकिर, अगर मैं आपसे बात करूं, आज एक सिंगर बनने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए पैसा कितना जरूरी है? पैसा बहुत जरूरी है, पाकिस्तान में तो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे टैलेंट को प्रमोट किया जाए, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान में जो सिंगर है वो खुद से ही पैसा लगा रहे हैं, खुद से पैसा ठीक है। इंडिया पंजाब में है कि उनको स्पॉन्सर मिलता है, ठीक है, मुझे भी मिला है, लेकिन इंडिया पंजाब से मिला है। इधर पाकिस्तान से मुझे किसी बंदे ने अभी तक नहीं स्पॉन्सर किया कि आपको गाना वीडियो शूट कर देते हैं, ऐसे कर। इंडिया से मुझे 3 गाने स्पॉन्सर हो चुके हैं। एक मैंने मैडम शादिया मंजूर के साथ किया, वो भी मुझे स्पॉन्सर हुआ था, ठीक है। शेरगिल रैकेट से, और एक जुदाइयां था वो भी मुझे स्पॉन्सर हुआ था। पाकिस्तान में नहीं है, और पैसा बहुत जरूरी है सिंगर के लिए, क्योंकि पैसे के बिना बंदा आगे नहीं आ सकता। हाँ, बाकी फील्ड में भी जरूरी है, वो जबरदस्त। तो है, हर कोई लेकिन अपने पता अपनी क्या? फील्ड में वो है ना। होता है ना कि हमारे शोज नहीं होते,
ٹھیک ہے, جہاں ٹیلنٹ پروموٹ ہوا جائے, سنگر کو خود سے پیسہ لگانا پڑے گا تو پھر ہی آگے. اچھا, اگر میں بات کروں سینئرز کی تو اکثر جو گانے والے ہیں, جو سنگر ہیں بہترین, جو نئے لوگ ہیں, وہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ جو ہماری سینئر سنگرز ہیں ہمیں اتنا پروموٹ نہیں کرتے, ہمیں موقع نہیں ملتا اسٹیج پہ جا کے گانے کا. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے ایسا, یہ نہیں پروموٹ کرتے. ٹھیک ہے, وہ اپنے بس جو ہیں ان کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کوئی ٹیلنٹ نہیں آگے آ رہا, جو ہے کسی کوئی سنگر ہے اس کا بھائی آ رہا ہے, کوئی کسی کا بیٹا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے نظام. جو ٹیلنٹ ہے, اصل ٹیلنٹ, اس کو دبایا جا رہا ہے. جو ہے نا بس دیکھے بن گئے سنگر, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان کے بڑے اس انڈسٹری میں ہیں, وہ آگے لے کے آ رہے ہیں. عاطف اسلم کا میرا نہیں خیال فیملی میں کوئی بندہ سنگر تھا, لیکن کافی زیادہ اسٹرگل انہوں نے بھی بہت. اسٹرگل ان کی بڑی ہے, 100 میں ایک بندہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, زیادہ تو ایسے ریفرنس سے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جن کے بڑے بھائی سنگر ہیں, یا باپ سنگر ہیں, یا بہن سنگر ہے, ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ذاکر, کافی انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں, اکیڈمیز بھی ہے, سنگنگ سکھائی جا رہی ہے الحمرہ میں بھی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جو سینئر سنگر ہیں انہوں نے بھی کلاسز دینی شروع کی ہے. تو کیا یہ لوگ آگے پروموٹ نہیں کرتے اگر آپ بہترین سنگر ہیں؟ آپ دیکھیں نا الحمرہ میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو سیکھ رہے ہیں, ان میں سے کون آگے آ رہا ہے؟ بس وہ بھی اپنے پیسے سیدھے کر رہے ہیں ادھر. اچھا, ٹھیک ہے نا, کوئی کسی کو ایک آدھا بندہ ہے, میں نے پہلے بولا کہ کوئی آ رہا ہے آگے, نہیں تو ہر بندہ اپنی محنت سے آگے آئے گا. محنت کرتا رہے, یہ نہ امید رکھے کہ پاکستان میں ہمیں کوئی پروموٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ ہوں گے کرتے ہوں گے, لیکن میرے خیال میں ہم نے تو سب سے رابطہ کر کے دیکھا لیکن کسی نے ابھی تک نہیں پروموٹ کیا. خود سے پیسے لگا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہمیں کامیابی انشاءاللہ. بالکل ڈسہارڈ ہو, جیسے آپ کو اسپانسر مل چکا تھا, جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے ضرور آ جاتے ہیں. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ میں بہت ٹیلنٹ ہے کہیں نہ کہیں آپ کلک کر جاتے ہو. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ جو ایک اسٹور روم میں بھی بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا رہا تھا, اگر اس میں اچھی ایکٹنگ کے سکلز ہے یا اچھا سنگر ہے, کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. نظر آ رہے ہیں, ہم سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ سوشل میڈیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا نے اب بالکل بدل دی ہے پلینگ فیلڈ. بیکاز پہلے تھا کہ لیٹس سے اگر میں چاہتی تھی کہ 40,000 عورتوں کی میں ایک کمیونٹی بناؤں تو مجھے ٹی وی پہ آنا ضروری تھا, اخباروں میں لکھنا ضروری تھا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, اشتہار چھپواتی, پیمفلیٹس بیچتی. میں نے صرف ایک گروپ بنایا فیس بک پہ, اینڈ لائک ایک سال میں وی ہیو ماشاءاللہ 40,000 مدرز آن دیٹ گروپ, اینڈ لائک ایوری ڈے وہ انکریز ہو رہا ہے نمبر, ایوری سنگل ڈے. اینڈ اب ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنا لی, اپنا ای اسٹور بھی بنا لیا. تو میں تو لائک آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ اب تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب آپ یوٹیوب پہ بیٹھ کے گانے گائیں, آپ اپنی ریکارڈنگز خود کر لیں فرام یور فون اینڈ پٹ دیم. آپ اتنے ایگزامپلز ہیں آف پیپل جو یوٹیوب اسٹارز ہیں اور ملینز آف ڈالرز کما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے انٹرسٹنگ بات, جب میں نے اسکیری امی شروع کی تو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی, ایک بچہ ہے آئی تھنک وہ 5 یا 6 ایئرس کا ہے, اینڈ وہ صرف کیا کرتا ہے کہ وہ ٹوائز کھولتا ہے اور اپنا اوپینین دیتا ہے, بہت چھوٹا ہے, اس کا نام ہے ریان ٹوائز. اس وقت وہ آئی تھنک دنیا کا 4th richest YouTuber ہے, like millions of dollars کما رہا ہے, and he's 6 یا 7. ریان ٹوائز اس کا نام ہے. All he does is کھلونا کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے کیسا لگا, اور وہ ایک اتنا بڑا مطلب اب سٹار بن گیا یوٹیوب کہ اس کے ماں باپ نے بھی کام چھوڑ دیا, اپنا اوپینین بتاتا ہے کہ اس کو کھول کے مجھے یہ اچھا لگا, مجھے نہیں لگا. 5-6 سال کا تو بچہ ہے, تو اب اس کے ماں باپ نے بھی نوکریاں چھوڑ دی ہیں, وہ بھی اپنے بچے کا بزنس سنبھالتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, اور وہ ہے ہی صرف لائک 6-7 کا. اینڈ ریان ٹوائز مطلب 4th richest YouTuber in the world بن چکا ہوا ہے. مطلب کہ سوشل میڈیا لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں. بس آپ نے کلک ہونا ہے اینڈ دین nothing matters. ادھر آپ کو پراپر کیمراز بھی نہیں اب چاہیے, آپ کو پراپر سیٹس بھی نہیں چاہیے. مطلب ادھر تو ایک obviously آپ ایک پراپر سیٹ اپ میں ایک ٹاک شو کر رہے ہو, بٹ ایسے بھی ٹاک شوز ہیں صرف یوٹیوب پہ ہو رہے ہیں وداؤٹ سیٹس, بس 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں, ان کی بات کلک کر گئی تو وہ یوٹیوب سٹار بن گئے. ٹھیک ہو گیا. سر جیسے کہ آپ نے ہمیں وائرس کے بارے میں تو بتا دیا, اب میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ 3 یا 4 دن آپ کو بخار رہتا ہے, وومٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کچھ چیزیں آپ نے بتائی, اس کے بعد آپ کو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی فکسڈ فیچر نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ جو ڈینگی ہے یہ ویسکولر سسٹم جو ہوتا ہے ہماری ویسل, اس کو اٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس ایریا کی باڈی کی ویسل انجر ہوئی ہے زیادہ, یہ اسی کا سمٹم دے جائے گا. اگر انٹسٹائن انوالو ہے تو ڈائریا ہوگا, اگر گلا انوالو ہے تو جیسے انفیکشن تھروٹ کی ہوتی ہے اس کو کرے گا, جیسے ہیڈ ایک زیادہ ہوا ہے تو اس میں کوئی ویسل جو ہیں وہاں سے بلیڈنگ ہوئی ہے اس کی, کیونکہ لیکیج ہوتی ہے نا تھوڑی بہت, تو اس وجہ سے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایریا ہے کہ اس ایریا میں جس نے مچھر نے زیادہ وائرس نے زیادہ افیکٹ کیا. ابھی جیسے یہ سمٹم آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ
ब्लड टेस्ट है। अब ब्लड टेस्ट में सबसे पहली बात सीबीसी आ जाती है, ठीक है, सीबीसी के साथ फिर बाकी टेस्ट आ जाते बाकी हैं। टेस्ट आ जाते हैं, जी। ठीक हो गया। तो, सर जी। जैसे आप टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपको मच्छर ने काटा है लेकिन एक दिन 2 दिन बुखार रहा है, फिर बुखार नहीं रहा लेकिन आपको सर दर्द रह रहा है, वोमिट आ रही है, इसके अलावा जो जो चीजें आप बता रही है कि नहीं बुखार जरूरी है साथ होना? नहीं, जरूरी नहीं बुखार, जरूरी नहीं है। सिर्फ दर्दें भी हो सकती हैं अच्छा, और सिर्फ बुखार भी हो सकता है, कुछ भी एक चीज कुछ हो भी। सकती है। और इसमें सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इवन डिप्रेशन तक शुरू हो जाती है पेशेंट को, जब वो ब्रेन सेल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी ये सर्कुलेट कर रहा होता है ना पूरी बॉडी में, ठीक है, तो जिसका जितना वो अटैक करता है उस किस्म के सिम्टम आते हैं। ठीक है। सर आपने अपने क्लीनिंग के ऊपर मैंने आपकी तारुफ में भी बताया कि बेड्स लगवाए, लोगों का फ्री ट्रीटमेंट करवाया, तो मुझे बताइएगा किस तरह से आपने उनके ब्लड टेस्ट किए, कैसे और क्यों आपको लगा कि इस पे रिसर्च पहले बड़ी जरूरी है ट्रीटमेंट Okay. की? मैं आपको एक रेफरेंस देने लगूं, जी, आई होप एक्स आईजी पंजाब विल नॉट माइंड। उनका बेटे दाऊद थे, जी, तो वो मेरे पास आए थे कि ये प्लेटलेट कम हो गई हैं, प्लेटलेट्स कम हो गई। कम हो गए हैं, मैंने देखा तो मैं वाहिद लेबॉर्ट्री मेरी थी, रश था सब तरफ, जी, जिसमें मेरी एक आदत थी कि, और मेरी ये ट्रेनिंग है कि ब्लड फिल्म जब सीबीसी होगी तो उसमें ब्लड फिल्म स्लाइड रूट बनेगी, हम उसको देख रहे थे। लोग क्या कर रहे थे कि वो सीबीसी की मशीनें लगाई, सीबीसी की मशीन लगा के तो उसमें ऐसे फीड किया जिस तरह आप कैश रजिस्टर होता है ना जनरल जी। स्टोर पे, जी, उसमें आप आइटम फीड करते हो, ठीक है, फिर आप बटन दबाते हो तो बिल बाहर आता है। इस तरह की एक चिट निकलती है सीबीसी मशीन से। ऐसे ब्लड दिया, एक ड्रॉप ही चाहिए होता है, शीशी रखी, उसकी जो ट्यूब है जी। ब्लड वाली जिसमें आपने ब्लड लिया है, ठीक है, तो आपने वो जो ट्यूब है वो रखी, उसमें से मशीन ने खुद ही एक कतरा लिया और मशीन ने टक 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 एक रसीद जारी कर दी, चिट जारी कर दी। ये काम है सीबीसी मशीन का। उसके बाद जो हिमेटोलॉजिस्ट होता है या पैथोलॉजिस्ट होता है या ट्रेंड मेडिकल डॉक्टर होता है या ट्रेंड टेक्नीशियन होता है, वो देखता है स्लाइड। ठीक है, अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे इस मुल्क में इसकी ट्रेनिंग का एक भी सेंटर नहीं है। मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है एक भी सेंटर कि सीबीसी देखने का एक भी सेंटर नहीं है। और हिमेटोलॉजी की ट्रेनिंग जिसने सबसे पहले डेंगू वायरस तस्दीक करता है वो ब्लड फिल्म है, जिसमें सेल चेंज नजर आते हैं, जिसमें प्लाज्माइड सेल पाए जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि शो करते हैं कि ये एंटर हो गया आप डेंगू। उसके ऊपर तो एक ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं बना। हमने अच्छे टेक्नीशियन तैयार ना किए, हमने अच्छे डॉक्टर ना बनाए क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, जब हम बोलते भी रहे, टीवी पे मेरे इंटरव्यू भी आ रहे थे, फिर भी कोई ट्राई ना की गई, इंतजामिया को कहा फिर भी कुछ ना हुआ। तो असल में लोगों को देखनी आती ब्लड फिल्म। हम तो पहले दिन जब मरीज लैंड करता है हॉस्पिटल में, तो मैं तो पहले बता देता हूँ, मेरी टीम जो ट्रेंड है जी, कि इसको वायरस एंटर हो गया है। अब कई ठीक है। टेस्ट ऐसे हैं जो कि पहले दिन, जैसे NS1 है, जी, वो पहले दिन बताता है आज वायरस आया, लेकिन जब मरीज हॉस्पिटल में पहुंचता है तो चौथे दिन आता है, तो वो नेगेटिव आएगा, तो फिर कहेंगे जी इसको है ही नहीं है डेंगू, तो वो फास्ट नेगेटिव में चला जाएगा। और फिर पहले दिन जब हम बता दें, जब मरीज 5वां दिन होता है मरीज का, 5वां 6ठा कह लें, ठीक तो है, उस दिन हम बताते हैं कि जनाब इसके अंदर वायरस जा चुका है, आप इसको ऐसे मॉनिटर करना है। साइड पे हम उसके टेस्ट जो है लिवर फंक्शंस, किडनी फंक्शंस, वो हम रूटीन में कर लेते हैं रूटीन ताकि में। वहां तो नहीं कुछ हो रहा। सही, तो बेसिकली हम सेल की पहचान वाले बहुत कम लोग हैं। आई एम सॉरी टू से अगेन कि ये आज भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी का ये ट्रेजेडी है कि वहां पे स्लाइड रीडर ही कोई नहीं है, जिनको स्लाइड पढ़ नहीं आती हो। और जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, बड़ी जी। लैब लगा लो, छोटी लैब लगा लें, उसमें सिर्फ एक स्टिप को एक कागज के ऊपर मुंतकिल करके आपको दी जा रही है। सीबीसी मशीन मीन कंप्लीट ब्लड काउंट्स, वो आपको काउंट दे रही है, वो पहचान नहीं रही कि सेल कैसा है, ठीक सेल है। छोटा है, सेल बड़ा है, सेल का कलर बदल गया है, अब ये 20 लिम्फोसाइट पैदा हो चुके हैं, अब ये वायरस की एंट्री जो है वो आ चुकी है। तो ये तो इसके लिए तो कोई केमिकल टेस्टिंग नहीं ठीक है, है, दैट्स अ ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग लैक कर रही है। और आज भी रिपोर्टें गलत निकल रही हैं जो सीबीसी की हैं, जिसमें ना आरबीसी बताया जा रहा है कि छोटा या बड़ा है,
کیونکہ وہاں مین ایوریج بتائی جا رہی ہے. MCV ڈاکٹر صاحب سمجھتی ہوں گی, جب آپ MC پڑھتی ہیں CBC اس میں لکھتا ہے MCV, دیٹ از دی ایوریج سیلف. ٹھیک ہے, تو ایوریج مین چھوٹا بھی بڑا بھی. چھوٹا بھی بڑا بھی. ہم 5-6 بندے بیٹھے ہیں, اس میں تو ایوریج دینی ہے. آپ کا ویٹ یہ ہے, میرا ویٹ یہ ہے, ان کا ویٹ یہ ہے, ان کا ویٹ یہ ہے. تو آپ کی بیماری کہاں گئی, چھوٹے سیل کی بیماری کہاں گئی, بڑے کی کہاں گئی. تو یہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے کہ ابھی لوگ نہیں سمجھتے کہ CB کی مشین کو رلائے کر کے تو آپ غلط سمت جا رہے ہو, اور اسی لیے نقصان ہوتے ہیں. اگر ڈینگی کوئی بری چیز, میری بات سنیں, اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا ڈرایا گیا ہے. یہ نان ہیمریجک ہے پاکستان کا ڈینگی, یہ ہیمریج نہیں کرتا ہے. اگر ہیمریج کیا ہے تو ڈاکٹرز کی غلطی سے ہوا ہے, جنہوں نے اینٹی بایوٹک دے کے اور دوسری چیزیں دے کے اور ان کا بٹھا بٹھایا ہے, ان کے پلیٹلیٹ بھی ڈاؤن کیے ہیں, ان کے نیوٹروفل بھی ڈاؤن کیے ہیں. وہ لوگ ہیں جو بلیڈر ہیں. ایکچولی بلیڈ نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر ایگریگیٹ بن گئے پلیٹلیٹ کے, جو مشینیں 0 دیتی تھی. ٹھیک ہے, ابھی جوید اکرم صاحب سے میری بات ہوئی جو کہ اس وقت وائس چانسلر ہیں جی, وہ کہتے تھے یار میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ ایک بندے کی میرے 0 آئی ہے پلیٹلیٹ, مگر وہ زندہ ہے. آپ مجھے بتائیں وداؤٹ سنگل پلیٹلیٹ وہ کیسے زندہ ہے؟ ایگریگیٹ بن گئے تھے, ایگریگیٹ ور ان ٹیشوز, اور وہ کام کر رہے تھے, بندہ بلیڈ نہیں کر رہا تھا. لیکن لوگوں نے خام خواہ پلیٹلیٹ دی اور آٹو اینٹی باڈیز پیدا ہوئی, اور زیادہ پلیٹلیٹ دینے سے جب انہوں نے دیا میگا یونٹس تو پہلی پلیٹلیٹ جو پہلی کلمپ کر گئی تھی, دوسرا جب گیا اندر تو کلمپ بڑا ہو گیا, انہوں نے کارنری آرٹری کو جا کے بند کیا تو پیشنٹ مرتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں کون بتانے والا ہے؟ اس کا ریسرچ سینٹر کہاں ہے؟ میں آج بھی پوچھتا ہوں, سب سے سوال کرتا ہوں, گورنمنٹ سے سوال کرتا ہوں, ویئر از سینٹر جہاں آپ بلڈ, کہاں ہے ٹریننگ سینٹر جہاں پہ بتایا جائے کہ اس کو واقعی یہ ڈینگی اندر داخل ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوا ہے, کون سے سیل پہلے خراب ہوئے ہیں, کون سے سیل ہونے جا رہے ہیں, کیا ہمیں کرنا چاہیے, کیا ہمیں دینا چاہیے. مجھے تو ایک بھی نظر نہیں آیا. آئی ایم آن YouTube ڈینگی ود ڈاکٹر ظفر, میرا 11-12 کے میرے انٹرویوز ہیں, تصویروں کے ساتھ بیان کیے گئے. بالکل سر, کافی چینلز پہ بھی آپ نے بیٹھ کے اس بارے میں بات کی ہوئی ہے. لیکن سر کیا اسی وجہ سے ابھی تک بھی ٹریٹمنٹ ایسے دیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ ذکر کریں کہ یہ ایٹ رینڈم دیا گیا ہے, کچھ پتہ نہیں کیا ہے. اور آپ آگے سوال کریں. معذرت کے ساتھ مطلب پیشنٹ سے زیادہ تو ڈاکٹرز بھی پینک نظر آئے نا اس میں, پینک نظر آئے, جو کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت نہیں, زیادہ وہی بندے بچے ہیں جو اسپتالوں میں نہیں گئے. آپ ڈیٹا اٹھا لیں, گھر پہ بچے رہے ہیں, جتنے گئے ہیں انہوں نے رانگ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, جتنے گئے ہیں غلط پلیٹلیٹ لگائی گئی ہیں, ان کو مینج نہیں کیا گیا, مینج کرنے کی ٹریننگ نہیں تھی, تو ڈیتھ تو اس لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انہیں مینج نہیں کیا گیا. اٹس ناٹ اے ہارریبل ڈیزیز, اٹ واز نان ہیمریجک. میرے لوگ ڈرتے تھے جب میں نے 25 یونٹ کا بیڈ لگایا تھا, اتفاق سے ان دنوں بڑی عید آ رہی تھی قربانی والی, تو لینڈ لارڈ یہ وہ میرے دوست وغیرہ اپنے نوکروں کو میرے پاس چھوڑ گئے, جو بیچارے باہر سوتے تھے, جو جن کو مچھر کاٹتے تھے, ڈینگی ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ عید پہ چلے گئے تو میرے والے کر گئے. میں نے ان کو 5000 تک 2000 پلیٹلیٹ تک میں نے کہا بات سنو, یو ہیو ٹو فالو می, میں نے تمہیں نہ بلڈ لگانا ہے نہ میں نے پلیٹلیٹ دینی ہے, ٹھیک ہے, تمہیں میرے پہ یقین ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ پہ یقین ہے. جب انہوں نے میرے پہ یقین کیا, میں نے تو کوئی پلیٹلیٹ نہیں دی. اور یہ جو ہے اس کی خود بخود یہ وائرس جو ہے سیلف لمیٹنگ ہے, اس نے 21 22 23 دن لگانے, اس نے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وائی ٹو گیو ایکسٹرا میڈیکیشن, میں نے نہیں دی ایکسپٹ پیناڈول پیراسٹامول. ٹھیک ہے, اور وہ بچ گئے سارے, ایک بھی نہیں مرا. اور میرے فورم پہ میرے پاس 5000 سے اوپر مریض آیا ہے جو آؤٹ ڈور آیا ہے, تو میری تو ایک ڈیتھ بھی نہیں ہوئی. میں کیسے کہہ دوں کہ دوسرے اسپتالوں میں وہاں ہو رہی ہیں اور میرے یہاں ڈیتھ نہیں ہو رہی؟ ڈیفینیٹلی دیر واز اے ڈفرنس. ہم نے بتایا کہ اس کو دوائی نہیں دینی, اس کو اینٹی بایوٹک نہیں دینی, اس کو پلیٹلیٹ نہیں دینی, وہ بچتے رہے ہیں, بالکل بچتے رہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ سر ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ڈینگی سے بچاؤ سے زیادہ ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں, اویئرنیس دیں, ڈاکٹرز کی میٹنگ زیادہ سے زیادہ کروائیں, سیمینارز ڈاکٹرز پہ ہونے چاہیے تاکہ انہیں پہلے پتہ چلے کہ اگر ٹریننگ بڑی ضروری ہے کہ اکثر کہ آخر اس کا علاج کیا ہے, کس طرح سے ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. ہم ایک ہی شور میں پڑ گئے ہیں کہ جی ڈینگی ہو گیا, اس سے تو زیادہ سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں, اور لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو مچھر کاٹ جاتا ہے نا تو وہ آپس میں ڈسکس کرے تو بھائی آپ نے نہیں بچنا, ہو جائے لائک چلو بندہ زیادہ مرتا ہے. اگر آپ نے یہ آپ نے حقیقت پتہ ہے نا کہ جو زمیندار یہ بیچارے فصلوں میں ہوتے ہیں تو سانپ کاٹتا ہے, اب وہ 50% ایسے ہوتے ہیں جو سانپ کے کاٹے کے ڈر سے مرتے ہیں.
जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उससे तो आधे होते हैं, बाकी तो खौफ से मरते हैं ना, खौफ से मरते कि हैं। सांप काट के सांप कोलैप्स कर जाते हैं। इस डेंगू से डर बहुत है, हम डेंगू की दुनिया में रहते हैं। आई प्ले विद माई पेशेंट्स, उनका ब्लड मैं अपने हाथों से डील करता हूँ, उनके सारे टेस्ट मैं खुद करता हूँ। मुझे क्यों नहीं डेंगू हुआ, और हुआ भी है। 70% पॉपुलेशन को हुआ, कोई सिम्टम ही नहीं हुआ उसको, मामूली सा हेडेक हुआ, घर बैठा रहा। सिर्फ 30% को सिम्टम आए, उसमें से 10-20% हॉस्पिटल में गए। जो हॉस्पिटल में गए वो एक्सपेरिमेंट लोग करते रहे, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, उसको मॉनिटर ही नहीं किया गया। नहीं सर, अब आके तो ये कहना शुरू हो गए कि इसके कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, 1-2 मेडिसिन जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, बस वो दे दीजिए ठीक हो जाते हैं। तो क्या काफी है वो जो मेडिसिन वो बता रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रही उनका, तो क्या उसी दे देना चाहिए? ठीक है, लोग अक्सर कह रहे हैं ना कि घरों में ही रहें और 1-2 मेडिसिन पेन किलर है कोई फीवर वाली, जी, इट्स नॉट इनफ, नॉट इनफ। वो पहले दिन तो सीबीसी करवाएं, ठीक है। और अगर सीबीसी ट्रेंड बंदा बैठा हुआ है जिसको पता है कि वायरस एंटर हो चुका है, जी, क्योंकि सेल अंदर चेंज हो गए हैं, ठीक हो गया, वो अपने हम फिल्म बनाते हैं उसकी। मेरे पास अभी मेरे सेल फोन में तस्वीरें हैं कि ये आ चुका है वायरस अंदर, और उसके लड़ने के लिए ये सेल पैदा हुए हैं, ठीक है। वो बी लिम्फोसाइट की शक्लें हैं हमारे पास, पिक्चर, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी मैं टेक्नीशियन की ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। तो पहले तो स्टैब्लिश करना वाकई उसको डेंगू हुआ है, फिर डेंगू हुआ है तो उसने क्या खाना पीना है। अभी खाने के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि जो एसिडिक बॉडी थी ना, उसको ज्यादा डेंगू ने तंग किया जी, जो तेजाबी बॉडी थी। अब तेजाबी बॉडी कैसे पता चलती है? यूरिन एग्जामिनेशन करें, उसका पीएच 5 होगा, ठीक है, और अगर उसका सलाइवा चेक करें तो पीएच उसका लेस होगा, वो एसिडिक है। अब एसिडिक नहीं रहना चाहिए, और अगर वो एसिडिक है तो उसको कन्वर्ट करें, अल्कलाइन हो जाए इंसान, ठीक हो गया। अब अल्कलाइन को डेंगू कुछ नहीं कहता, उसको सिर्फ थोड़ा सा हेडेक हुआ, मसल पेन हुआ, वो ठीक हो जाता है। ये मेरे पास 2 तरह के मरीज थे, वन ग्रुप वाज एसिडिक ग्रुप, वन वाज अल्कलाइन ग्रुप। अल्कलाइन ग्रुप वाज लकी, वो तीसरे दिन दूसरे दिन घर जाता था। एसिडिक वाला मेरे पास 10 दिन दाखिल रहता था, 10 दिन। तो फिर हमने उसके ऊपर फूड के ऊपर तजर्बात शुरू कर दिए कि ये कौन सा फूड है, क्यों ये एसिडिक है, फिर आइंदा तो उसको अल्कलाइन करें ना। सही सही। इसी तरह आपने सुना था जो पपीता खिलाते थे जी, दैट इज आल्सो अल्कलाइन। सर, इस बारे में भी हम बात करें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने सोशल मीडिया पे दे दी और लोगों ने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू हो गया। शायद इस वजह से भी कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात सर ने कही कि एक रिसर्च सेंटर होना बड़ा जरूरी है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है जो इस बीमारी को देख रहे हैं। इसके अलावा फिल्म मेकिंग की बात कर रहे थे, तो आपने हमें बताया कि फिल्म मेकिंग पढ़ना कितना जरूरी है। आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो सिलेक्ट की गई कराची में भी और अमेरिका में भी। अपनी इस शॉर्ट फिल्म के बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट भी किया है। जी हाँ, एक फिल्म है जिसका नाम है गोरख धंधा। इट्स अ शॉर्ट फिल्म, 16 मिनट्स शॉर्ट फिल्म। जब मैं पढ़ रहा था उन्हीं दिनों में मैंने बनाई थी। जबरदस्त। सिएटल एक शहर का नाम है अमेरिका में, वहाँ पे साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें जो हमारे साउथ एशिया के तमाम ममालिक हैं, जिसमें भारत है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिसे हम सार्क कहते हैं, इन ममालिक से फिल्में आई। उसमें पाकिस्तान से मेरी रिप्रेजेंटेशन भी थी, कुछ और पाकिस्तानी फिल्में भी सिलेक्ट हुई। सो वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट वो ये थी कि मेरी फिल्म जो है वो ऑफिशियल सिलेक्टेड हो गई वहाँ पे। उसके बाद कराची में एक कंपटीशन हुआ, वहाँ पे इसी फिल्म को जूरी अवार्ड मिला जूरी की तरफ से। उसके अलावा लाहौर में एक कंपटीशन हुआ, वो जैसे नेटफ्लिक्स आपने सुन रखा होगा, जी बिल्कुल, इसी तरह स्टार्स प्ले है, एक प्लेटफॉर्म है, तो उनका एक कंपटीशन था, उसके अंदर फिल्म जो है वो टॉप 10 के अंदर आई थी, तो वो वहाँ पे दिखाई गई। बुनियादी मौजू में फिल्म का थोड़ा सा बता देता हूँ। एक फिल्म डॉक्टर साहब बनाते हैं, एक फिल्म हम बनाते हैं, तो फिल्म का कुछ कनेक्शन तो है। तो वन लाइनर जिसे कहते हैं फिल्म मेकिंग में, जी वन लाइनर उसका ये था कि एक लिखारी है, ठीक है, और वो जो भी किरदार तख्लीक करता है या लिखता है, वो किरदार जिंदा हो जाता है। वो जिंदा हो जाता है। वो जब जिंदा हो जाता है तो फिर वो लिखारी से मुकालमा करता है कि मुझे आपने ऐसा क्यों लिखा, मैं ऐसा क्यों हूँ। समझ रही हैं? मतलब हम सब क्रिएशंस हैं किसी एक पावर की, लेकिन हम किसी से सवाल नहीं कर सकते। ना हम अपना जेंडर बदल सकते हैं, ना अपना एरिया बदल सकते हैं, ना अपनी शक्ल बदल सकते हैं, ना किसी से सवाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं राइटर क्यों, डॉक्टर साहब ये नहीं पूछ सकते कि मैं डॉक्टर ही क्यों हूँ, सिंगर भी हो सकता था या कुछ और भी हो सकता था। बिल्कुल। सो दैट वाज द बेसिक आइडिया इन माय माइंड एट दैट टाइम कि
लिखारी जो लिख रहा है, किरदार जिंदा हो जाता है और रूबरू होता है उसके, और उससे ठीक फिर है। सवाल पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों लिखा, ठीक है, मेरी कहानी दुनिया को यूं क्यों बताई, मैं कुछ और भी हो सकता था, सही, मेरी मिजरीज को तुम कितना जानते हो जो तुम बता रहे हो. तो दैट वाज द कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म बेसिकली. ठीक हो गया. तो अली, इसमें कितनी सच्चाई है कि अक्सर लोग कहते हैं जो करेक्टर को लिख रहे होते हैं लिखारी, वो उस करेक्टर को जी भी रहे होते हैं जब वो लिख रहे होते हैं. बहुत जरूरी है. आप अपनी एज भी चेंज करनी होती है लिखते वक्त, और जेंडर भी चेंज करना होता है. अगर मैं किसी जी. लड़की का किरदार लिख रहा हूँ तो लड़की जो फील कर रही है, मैं लड़की तो नहीं हूँ लेकिन उसके करीब करीब सोच सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक या है. जो उसकी फीलिंग्स हैं उसको बिल्कुल. डिस्क्राइब करूंगा. कोई बड़ी उम्र के साहब हैं, ठीक है, कोई ट्रांसजेंडर है, कोई छोटा बच्चा है, तो हम उसको सब फील करना पड़ता है. उसको फील करना, और फिर ऑब्जर्वेशन है. जैसे आज मैं इस शो में बैठा हूँ, डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, इनकी बातें सुनी है, मैं सबको ऑब्जर्व करूंगा. बिल्कुल, ठीक है, वो मेरे पास एक नॉलेज इकट्ठा होता चला जाएगा. जब मैं लिखने बैठूंगा और किसी डॉक्टर का किरदार लिखूंगा तो शायद डॉक्टर साहब का किरदार लिख दूं कि एक साहब थे, उन्होंने एक काले रंग का कोट पहन रखा है और काले रंग की उन्होंने पैंट पहन जी. रखी है, तो वो मेरी कहानी में दर आएगा. इसी तरह मैं ये देखूंगा कि एक होस्ट थी, वो इस तरह से बात करती थी, वो इस तरह से दिखती थी. तो सही, एक जो राइटर है उसको ऑब्जर्व करना होता है. लोग समझते हैं कि एक आसान तरीका है, एक आसान काम है, और ये लिखना जो है ना वो खून निचोड़ने के मुतरादिफ. ठीक है, आपको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि आपको ऑब्जर्व करना है. सेकेंडली, आपको कल की कहानी नहीं लिखनी, आपको आज की कहानी लिखनी है. मंटो जो लिख गया या गुलाम अब्बास जो लिख गया वो उनके दौर की कहानी थी. पार्टीशन हुई थी बिल्कुल, उस दौर में, मंटो ने पार्टीशन पे कहानियां लिखी. उस जमाने में जो भी एक कल्चर था उसके बारे में जी. लिखा. मैं अगर कल्चर लिखूंगा तो मुझे डेंगू के बारे में लिखना. ठीक है, ठीक है, मरीज किस तरह से मर रहे हैं डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह ठीक से. है. लेकिन जब मुझे पता ही नहीं होगा कि डेंगू है क्या, वायरस है कि मच्छर है, तो मैं कैसे लिख सकूंगा. बिल्कुल, समझ रही है. तो किस कदर जिम्मेदारी का काम है. लोग पढ़ेंगे, वो कहेंगे ये क्या लिख रहा है, ऐसे तो खुद नहीं ठीक पता. है, इसलिए ऑब्जर्व करना. और जो बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं या राइटर्स देख रहे हैं, तो बिल्कुल अपने पैशन को, जैसे भाई ने कहा कि कोई प्रमोट नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, और फिर हमने सोशल मीडिया की बात की, प्लस माइनसेस हर चीज के साथ आते हैं. सही, एक जमाना था जब रेडियो पाकिस्तान टेलीविजन के गेट से अंदर नहीं जाया जाता था. बिल्कुल, ठीक है, आज आपके पास मोबाइल है, टिकटॉक है, सब कुछ आप बनाते हैं. लेकिन माइनस क्या है उसमें यह है कि आप मोबाइल पकड़ते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, उसमें 20,000 वीडियोज हैं. ठीक है, हमारा स्पैन जो है इस वक्त 3 से 4 सेकंड है अटेंशन का. जी. पहले 3-4 सेकंड में अगर हमें कुछ मजा आया कुछ चीज को देखने पूरा का, हम सुन लेंगे, रुकेंगे, अदरवाइज हमें फ्लिप कर देंगे. ठीक है, करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, और आप उस एक जो एक आंधी आई हुई आर्टिस्ट की और बाकी लोगों की उसमें से जी. गुजर जाएंगे. उसमें से गुजर समझ जाएंगे. नहीं. लेकिन जो कंटेंट है वो वहीं पे रहेगा, जो क्वालिटी कंटेंट है वो वहीं पे रहेगा. ठीक जो हो गया. क्वांटिटी कंटेंट है वो शायद कहीं तितर बितर हो जाए, इधर उधर चला जाए. सो आपको फोकस होना है, आपको ये देखना है आपने करना क्या. जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इंजीनियरिंग पढ़ी, ठीक है. FSC मैंने की, उसके बाद BS IT में चला गया, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स था जो मुझे समझ में नहीं आता था. तो फिर वहां से बगावत शुरू हुई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, और फिल्म मेकिंग और उर्दू अदब की तरफ आया. मैंने कहा अगर मुझे लिखना ही है तो मुझे पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को. तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप समझती हैं, रावियन कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लोगों को, और ज्यादातर लोग तो खैर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वहाँ से. मैं जो है वो फिल्म मेकिंग और राइटिंग की तरफ आ गया, लेकिन आर्टिस्ट भी पैदा किए हैं इसी इदारे ने. जबरदस्त. इकबाल साहब का आज भी कमरा है वहाँ पे, इकबाल हॉस्टल के अंदर. फैज जी. साहब वहाँ से हैं, बानो कुदसिया वहाँ से हैं. तो तमाम बड़े नाम जो है उनका जिक्र होता है. पतरस बुखारी हैं. बिल्कुल, तो यही सिलसिला है कि आपको फोकस हो के एक चीज को करना है. जैसे अगर सिंगिंग है तो आपको सीखना है, पहले सीखना है, क्योंकि अगर आप सिंगिंग की बात करें तो मेरे साथ सिंगर भी मौजूद है, तो हम फायदा उठाएंगे. और इनके हम सब बड़े गौर से सुन रहे थे, डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर साहिबा भी बड़े गौर से सुन रही थी और एंजॉय कर रहे थे आपके गाने को. नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का. हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक जी। हमारे साथ डॉक्टर जफर मौजूद हैं जो हमें डेंगू के बारे में बता रहे हैं, अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, डॉक्टर की ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, रिसर्च सेंटर कितना जरूरी है, क्योंकि इनके काफी इंटरव्यूज भी है, यूट्यूब पे भी हैं, आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या वो सही ट्रीटमेंट है या नहीं है और किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ आयशा मौजूद हैं जो एक ब्लॉगर भी है। इसके अलावा वो डेंगू पे भी बात कर रही थी और लोगों को बता रही थी कि किस तरह से इस डेंगू से बचा जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं, राइटर भी हैं जी, रेडियो भी करते हैं, फिल्म मेकर भी हैं, वो हमें फिल्म के बारे में भी बताएंगे जो आज की मूवीज आ रही है क्या उनका स्क्रिप्ट कितना अच्छा है और कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और एक्टिंग तो स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके साथ साथ स्क्रिप्ट कितना स्ट्रांग होना चाहिए। और मेरे साथ सिंगर भी मौजूद हैं जो अपने सिंगिंग करियर के बारे में भी हमसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ही से स्टार्ट करेंगे। आपने बताया कि किस तरह से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें खाना क्या खाना चाहिए, खुराक कौन सी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए? जी, आज से पहले कुछ अरसा पहले लाइक 10-15 ईयर जी, तो हमारे मेजर जो डाइट थी वो इसी तरह ही हम कैटेगराइज करते थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हाँ फैट्स एंड प्रोटीन्स। जी, जब हम डाइट पे जाते हैं या डाइट बताते हैं तो शुगर का मरीज है या कोई और मरीज है, कोई किडनी का मरीज है, तो हम इन 3 ग्रुप्स को लेके तो उसमें से हम पिक एंड चूज करता है डॉक्टर कि जो इसकी बीमारी है उसके मुताबिक उसकी खुराक जो है वो बताई जाए। एक एलिमेंट जो सामने आया फॉर द पास्ट अबाउट 15 to 20 ईयर कि बॉडी की अपनी एक पीएच होती है। ठीक है। पीएच एक ऐसी चीज है लॉगरिदम जिससे 7 न्यूट्रल समझी जाती है, 7। ठीक है। और 7 से नीचे जो जाते हैं तो वो तजाबियत है, और 7 से ऊपर जो जाते हैं वो अल्कलाइन। इसको पीएच कहते हैं। पीएच, ठीक है। तो पीएच सबसे बेहतर जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है। सही। कि ना वो एसिड है ना वो अल्कली है। ठीक है। लेकिन प्रेफरेबली अल्कलाइन होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, नॉट एसिडिक। जो एसिडिक लोग हैं उनकी जो बॉडी है वो ज्यादा उसको बीमारियां लगने का चांस है, और एसिडिक जो बंदा होता है उसके किडनी स्टोन भी ज्यादा बनते हैं, यूरिक एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट। इसी तरह यूरिक एसिड ज्यादा बनने से जोड़ों का दर्द और आर्थराइटिस, तो फिर अब डिफरेंट चीजें हम देखते हैं। इसी तरह जब मैंने पीएच को कोरिलेट किया डेंगू सीजन में, जो मेरे पेशेंट थे जो हॉस्पिटल में आ रहे थे, हमारे सर्जिमेंट हॉस्पिटल में जितने मरीज आ रहे थे, तो मैं पीएच को मॉनिटर कर रहा था कि इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। मैं आज भी करता हूँ। अगर कोई बंदा एसिडिक है तो उसको हमने अल्कलाइन करना है। ठीक है। क्योंकि एसिडिक बॉडी, डॉक्टर साहिबा भी समझती होंगी कि जब यूरिन जो है अगर एसिडिक है, स्पेशली इन फीमेल्स, तो ये सिटोसोडा वगैरह हम देते हैं कि इकोलाई ग्रो ना करे, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो ना करें। तो वो बेसिक थीम वही है कि हम उसका मीडिया बदल देंगे कि उसके अंदर जरासीम ग्रो ना करे। अभी हम पर्टिकुलरली जो बात करने लगा हूं वो डेंगू वायरस पे बात हो रही है। सही। डेंगू वायरस मल्टीप्लाई करता है एसिडिक मीडिया में, ये रिसर्च पेपर है इस पे। जी, सही है। वो अल्कलाइन में ग्रो नहीं करता या कम करता है, वो करता ही मल्टीप्लाई एसिडिक मीडिया में। तो सबसे पहले तो जिस दिन हम टेस्ट करेंगे ब्लड का, तो उसका यूरिन भी चेक करेंगे या उसका कोई और टेस्ट कर लेंगे। यूरिन इसलिए कि जल्दी पता लग जाता है ये एसिड है। अब एसिडिक बॉडी की ट्रीटमेंट क्या है कि उसको हमने अल्कलाइन करना है। अब जो अल्कलाइनर हैं उसमें मार्केट में दवाई भी है। सही। और जो फूड्स हैं उसकी कैटेगराइजेशन में मौजूद है अब। सही। लाइक लेमन है वो सिट्रिक एसिड, लेकिन वो मुंह तक है, जो एब्जॉर्ब होता जाता है नीचे जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट तक, तो वहां जाके अल्कलाइन हो जाता है। इफेक्ट उसका अल्कलाइन है। जबरदस्त। इसी तरह पपीता, एप्पल साइडर विनेगर, या बिल्कुल। तो इसी एक चीज भी अब मार्केट में निकली है, उसका नाम ही है अल्कलाइन वाटर। ये पूरी अब दुनिया में है कि अगर आपने पानी पीना है, बिकॉज हम लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं जनरली, हम उतना पानी नहीं पीते जितना पीना चाहिए, तो एक अब पाकिस्तान में भी निकला, इट्स कॉल्ड अल्कलाइन वाटर। एंड वो आपको वो कहते हैं कि मतलब ये नहीं है बीमार हो, अब वैसे ही अल्कलाइन वाटर पियो। वेरी गुड। ठीक है। मैं यही कह रहा था। अब मैंने वो मशीन लगा ली है टू मेक द अल्कलाइन वाटर। अच्छा, आपने भी लगा लिए।
Good. Because I am- somebody else is also I selling am treating the patient. तो मैंने वो मशीन लगा ली है. अब मैं अपने पेशेंट को अल्कलाइन वाटर, मेरे पास वो मशीन है जी, तो हम उसमें जज कर लेते हैं. आपके किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मशीन ले आऊंगा, आपको डेमो दे दूंगा. जबरदस्त. अब हम पानी देख लेते हैं कि मुझे जो आइडियल पिलाना है वो 8.5 to 9 पे पानी पिलाना है. अभी मैं पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए एक और बात करने लगूं कि आप अपना जितना पानी पीते हो, जी, नेस्ले हो गया, कोई कंपनी भी हो गई, तो अब वो PCSIR लेबोरेटरी या गवर्नमेंट ने वो चेक करते हैं कि इसने जो pH ऊपर लिखा है, ये आपके पाँव में बोतल पड़ी है, आप इसको उठा के पढ़ें pH कितना है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है. सही, वो कॉलम मस्ट है, उसके जी। बगैर पानी नहीं पी सकता. ठीक है, अच्छा, अब वो जो pH है वो आप उसमें तो लिख दिया, अब देखना ही है वो वाकई pH अल्कलाइन है कि नहीं, उसके लिए हम चेक करते हैं. सही, अच्छा, फिर अगर पानी पड़ा है बॉटल में और बॉटल का प्लास्टिक सही नहीं है तो वो प्लास्टिक घुल के उसमें जाना शुरू हो जाता है, रेजन्स. अब वो जो कल पानी अल्कलाइन था वो आज नहीं है, वो आज नहीं वो है. जितने दिन पड़ा रहेगा वो डिटेरियोरेट होता जा रहा है, तो वो एसिडिक होता जा रहा है. अच्छा, सही। इसलिए फ्रेश पानी पीना चाहिए, या ग्लास बॉटल. या glass ग्लास या water. शीशे के ग्लास में. या शीशे की गिलास. शीशे की bottle. इसी तरह आबे जमजम है, वेरी गुड अल्कलाइन वाटर, अल्लाह का तोहफा है. अल्लाह का तोहफा है. और आप देखें जो हज करने, उम्रा करने लोग जाते हैं तो यहाँ पे तो बड़े घुटनों की दर्दें होती हैं. जो 10 दिन पहले चला जाता है, पानी पीना शुरू करता है, वहां उनको नहीं जाके होती, उनको नहीं उनको होती. वहां दर्दें नहीं होती हैं और नहीं वो होती. तवाफ कर लेते हैं. तो क्या ये मिरेकल है कि जो आबे जमजम है दैट इज अल्कलाइन वाटर. इसी तरह जो अल्कलाइन वाटर है वो बेहतर है और 0.8 से ऊपर पीने का काबिल होता है. जो हम नीचे आते जाते हैं वो पानी आपके लिए एसिड है, आपकी Acid है. पूरी बॉडी खराब हो रही होती है. ठीक हो तो गया. दिस इज वन ऑफ द रीजन. इसी तरह खुराक पे आ जाए, वाटरमेलन, खरबूजा पपीता. और पपीता, मैंगो, ये सारे के सारे अल्कलाइन हैं. ये आपको अल्कलाइन करते हैं. इसीलिए जो हम शोर करते थे सारे लोग, पपीता लाओ इसका इलाज है, हाँ, वो बिल्कुल. बिल्कुल सही कहते थे, क्योंकि पपीता 8 है, उसका pH 8 है, हाईली अल्कलाइन है. ठीक है, तो जो अल्कलाइन फूड होगा, हम उसकी लिस्ट बनाते हैं कि ये अल्कलाइन फूड है तो वो आप लेंगे. इसी तरह जो सिंथेटिक जूसेस देते रहे उससे जी. पेट खराब होता था. सिर्फ वो गन्ने के रस में वो लिखा हुआ आता था कि लेमन का जूस मिक्स करे, दिन देखना, में जब 2 आपने या 3 बार. लेमन डाल दिया जी. तो आपने तो अल्कलाइन कर दिया उसको. ठीक है, आप चाट बना रही हैं, 5 किस्म का फ्रूट है, ऊपर लेमन आप चाट बनाती है, लेमन डाला, वो सारा अल्कलाइन बन गया. सही, देखिए ना, लॉजिक तो मौजूद है कि Logic तो आपने मौजूद तो है. अल्कलाइन करना है बॉडी को. जो ही बॉडी अल्कलाइन होती है, कई बीमारियां तो खुद ही Yes. रिपेयर हो जाती हैं. रिपेयर हो जाती है. सही हो तो गया, ये हम सारे फूड को देखते हैं ठीक हो कि गया. गोश्त तो मना कर देते हैं, वो एसिडिक है, जी, और बड़ी चीजें एसिडिक है, और बड़े खाने एसिडिक है. तो हम एसिडिक बंदे को एसिडिक देंगे तो वो तो फर्दर बीमार होगा. अब बिल्कुल. ये अवेयरनेस आ रही है, जैसे डॉक्टर साहब वेल अवेयर, जी, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको जबरदस्त. कि ये वही फार्मूला है जो मैं अपना रहा हूँ. मैं बॉडी को अल्कलाइन करता हूँ. अल्कलाइन बंदे की सेहत अच्छी होती है, नींद अच्छी Yeah. होती है, सोच क्रिएटिव होती है, डिप्रेशन नहीं होती है, Depression नहीं होती. कैंसर से बचता रहता है. जो ही बंदा जाके एसिडिक होगा तो सारी बीमारियां उसमें आती चली जाएंगी. सही हो गया, ठीक हो गया. जैसे डॉक्टर साहब पानी के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा जो आप खा रहे हैं, डॉक्टर्स को ये भी बताना चाहिए अपने पेशेंट को कि उन्हें खाना क्या है. डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, आपने एक ग्रुप बनाया जिसमें 40,000 खवातीन हैं और सारी पाकिस्तान से हैं. आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, हम खवातीन के राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम उनके मसाइल के बारे में बात करें. आपने स्पेसिफिक मदर, माँ के बारे में उसमें लिखा है और लोग बात करते हैं क्या क्या मसाइल हैं और क्यों हम इन पे ज्यादा बात नहीं करते या हम बात करना नहीं चाहते. आई थिंक जो अम्मी का रोल है ना इन पाकिस्तानी सोसाइटी एंड शायद इस्लामिक सोसाइटीज में भी एक हिसाब से वो बहुत अच्छा है, बिकॉज माँ को पाकिस्तान में और जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं एक बहुत एग्जॉल्टेड फिगर समझा जाता है. लाइक बार बार एक ही लाइन रिपीट होती है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ तो महान है क्योंकि वो माँ बन गई. और लाइक हिंदुइज्म में कहते हैं कि जब आप माँ बनते हो आपका वो दूसरा जन्म है जिंदगी का या तीसरा जन्म है इन हिंदुइज्म. एंड अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपकी डेथ हो जाओ तो वो एक शहादत कंसिडर होती है. सो एक माँ का बहुत बड़ा रुतबा है इन रिलीजन एंड इन सोसाइटी.
بٹ جو مجھے ایشو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ماں کی جو رولز ہیں نا, جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, وہ سب کو بہت کلیئر ہیں کہ ماں نے بچوں کی پرورش کرنی ہے, ماں نے بچوں کو اچھا کھلانا ہے, اچھا گھر تو بالکل علیحدہ بات ہے, ماں نے بچوں کو اچھا کھلانا ہے, اچھا پڑھانا ہے, ماں نے ان کی اگر وہ مسلمان ہے تو ایک اسلامی طریقے سے تربیت کرنی ہے. فیملی ویلیوز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ماں کو دیکھتے ہیں, لائک ایک اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھو جب ارینج میرجز ہوتی تھیں تو وہ بیٹی لائک اگر بہو لانے سے پہلے بہو کی ماں کو دیکھتے تھے کہ اچھا ماں کے طریقے کیسے تھے, ماں کے اپنی ساس کے ساتھ رہتی تھی, ماں کے کیا تھے, بیکاز وہ فیملی ویلیوز بھی ماں پہ ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پنجابی کہاوت ہے نا, برے نہ مارو برے دی ماں نو مارو. بالکل, بیکاز ایبسولوٹلی, اینڈ کچھ حد تک یہ ساری باتیں صحیح بھی ہیں, بیکاز اگر آپ مطلب ریسرچ میں دیکھو تو جو بروکن فیملیز ہیں جہاں ماں کا رول یا تو افیکٹڈ ہے یا ہے ہی نہیں, جہاں پر باپ از دا مین پیرنٹ, یا جہاں پر ماں کسی وجہ سے اتنی ایکٹیو نہیں ہے, اتنی انوالو نہیں ہے, تو ان بروکن فیملیز میں آپ دیکھتے ہو کہ کرائم زیادہ ہے, ڈرگ ایڈکشن زیادہ ہیں, بچے اکثر گریجویٹ نہیں کر پا رہے کالج. سو آبویسلی یہ جو ایک نظام ہے جہاں پر ماں ایک پرائمری پیرنٹ ہے اور مین پیرنٹ ہے, اس کا ایک سینس ہے, اسی لیے یہ پوری دنیا میں ابھی بھی ایک نارمل نظام یا ایک ایکسیپٹیبل نظام سمجھا جاتا ہے. اور سنگل پیرنٹس ایون دو آبویسلی وہ ایکسیپٹیبل ہیں, پر ان کے لیے مشکل ہے وہ کرنا جو ماں ایک باپ کے ساتھ مل کر کرتی ہے. لیکن اب ایشو یہ کہ ماں کی ذمہ داریوں پہ تو آئی تھنک, اور ماں جو سیکریفائسز دیتی ہے اس پہ آئی ایم شیور آپ کو ہی پتا ہوئے گا, لٹریچر بھری ہوئی ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں, فلمز بھری ہوئی ہیں. ہندو اگر آپ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کو دیکھو تو ماں کا ایک بہت اس طرح کا رول ہے کہ ماں ایک بہت نیک ہے اور ماں سب کچھ سیکریفائس کر دیتی ہے بچوں کے لیے, اور بچے کی ایک ہنسی کے لیے وہ پورا دن محنت کرتی ہے, قربانی ہے نا کہ بچوں کو سب مل جائے. لیکن اب دوسری طرف نہیں نہ دیکھتے کہ ماں از آلسو اے وومن, شی از آلسو این انسان. وہ شاید ایک ڈاکٹر بھی ہے, وہ شاید ایک انجینئر بھی ہے. آپ اتنا کچھ اس عورت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو یا اس انسان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو, اور آپ صرف اس کو ایز اے ماں دیکھتے ہو. لائک آئی ایم ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں, آئی ایم آلسو اے ورکنگ وومن, لیکن جب مجھے کوئی ملے گا نا پہلا سوال ان کا یہ ہوگا آپ کے بچے کیسے ہیں. اینڈ یہ ایک مطلب ایک یہ کانورسیشن میں ہماری بات ہے جب. سو آئی فیل کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ ماں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہو بٹ آپ اس کو کچھ دیتے نہیں ہو. ان ٹرمز آف سپورٹ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں دیتی. میجورٹی اب گورنمنٹ کی دیکھ لو, اگر ایک ماں گورنمنٹ آفیسر ہے اس کے پاس آفس میں کوئی چائلڈ کیئر نہیں موجود کہ وہ بچوں کو ساتھ لے آ سکے. یو کے میں آپ دیکھو اگر وہ ماں کو ایک ریسپیکٹ دیتے ہیں تو ایک ہیلپ بھی دیتے ہیں کہ 9 months تک a mother can take leave from office اینڈ وہ گھر بیٹھ سکتی ہے, اور پھر ایک اور 9 مہینے اس کا میاں بھی گھر بیٹھ سکتا ہے. یو نو مطلب 18-16 مہینے جو بچے کے بہت قیمتی ٹائم ہے, اس وقت ماں یا باپ کین بی ایٹ ہوم. ہمارے ہاں ماں کی عزت تو شاید ادھر ہے, مطلب اگر یو کے میں ادھر ہے تو ہم اس سے بھی اوپر کرتے ہیں, فیسلٹی زیرو ہیں. تو آپ ایک ماں سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ تربیت بھی کرے, وہ اسلام بھی سکھائے, وہ یہ بھی کرے بچے کے ساتھ, اس کو سیکشل ابیوز سے بھی بچائے, اس کو خود پک کرے, خود ڈراپ کرے. فیسلٹیز تو کوئی ہے نہیں. آپ بچے کو آفس نہیں لا سکتے تو پھر آپ کیا کرو, یا آپ آفس نہ جاؤ یا آپ بچے کو اپنی دادی یا نانی کے حوالے کر دو. دور کی بات ہم تو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے کہ جو گھر میں اپریسیشن نہیں ہے ماں سے جو آپ مانتے ہو کہ لائک نیپولین نے ایک لائن کہی تھی کہ گیو می گریٹ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے ماں کا رول, بٹ آپ اس کو کیا ہیلپ کر رہے ہو, آپ زیرو ہیلپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ آفیسز میں بھی دیر از نو ڈے کیئر, پرائیویٹ آفیسز میں دیر از نو ڈے کیئر. میٹرنیٹی لیو وین آئی واز پریگننٹ مجھے 1 month کی پیڈ لیو ملی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ بہت اچھی جگہ کام کرتے ہو آپ کو 3 months کی پیڈ لیو, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بیبی اپنے بچے کو خود ملک فیڈ کرنا ہے تو آپ کو 7-8 months تک اس کو ایکسکلوسیو فیڈنگ دینی ہے. وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے فار مدرز کہ اب 3 مہینے کا بچہ اب آفس چلے گا تو آپ اس کو کیسے وہ فیڈنگ کرو, آپ کس حد تک پمپنگ کرو. پھر ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ نانی دادی پالیں. اب آبویسلی نانی دادی جس ایج میں ہیں وہ اس طرح تو پیرنٹنگ نہیں کر سکتی جس طرح ماں کر سکتی ہے. پھر آپ میڈس پہ چھوڑ دیتے ہو, بیکاز آپ کرو کیا, یا تو یہاں پر ایک سسٹم ہو, ڈے کیئرس کی کوئی پالیسیز ہوں, ڈے کیئرس پہ گورنمنٹ کا چیک ہو, یا آپ مدرس کو الاؤ کرو کہ وہ کم ٹائم کام کریں. آپ کو پتہ ہے میری اتنی دوستیں مجھے کہتی ہیں کہ عائشہ ہمیں کوئی حل بتاؤ, ہم جاب نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن وی وانٹ ٹو بی گڈ مدرس. اس کا کیا حل ہے کہ آپ پارٹ ٹائم کام الاؤ کرو, یا جس طرح امریکہ میں وہ کہتے ہیں آپ آدھا دن دفتر میں کام کرو, باقی آدھا دن آپ گھر پہ کام کر لو. ٹھیک ہے, آپ مدرس کو الاؤ, مطلب اتنی مائیں, ڈاکٹرز آپ جانتے ہوئیں گے
اتنی میری فرینڈز ڈاکٹرز نہیں کام کر رہی. کیوں؟ بیکاز وہ کیا کریں, جب وہ ماں بن جاتی ہیں تو ان کے پاس چوائس رہ جاتی ہے, آپشن ہے ہی نہیں کہ اب دونوں کرو, بیکاز ہاسپٹل نہیں سمجھے گا کہ ماں سے نائٹ نہ کرواؤ یا آپ ان کو تھوڑی کم سیلریز دے دو. بٹ جو آپ نے ہزاروں ڈاکٹرز کو گھر بٹھایا ہوا ہے, صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مائیں بن گئی ہیں اور وہ ایک اچھی جاب کرنا چاہ رہی ہیں ایز مدرز, تو وہ تو بالکل ایک سزا ہے نا کہ آپ ٹاپرز لڑکیاں, مطلب لڑکیاں اکثر ٹاپرز ہوتی ہیں میڈیسن میں, وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ان کو یہ چوائس دو کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایک میل ڈاکٹر 8 گھنٹے کام کرتا ہے, آپ 4 گھنٹے کام کرو, آپ آدھی سیلریز لو, بھاگ کر آئیں گی, بیکاز وہ ایک مطلب وہ ایک واپس رہیں گی اپنے کریئر میں. کون چاہتا ہے کہ پڑھ لکھ کر گھر بیٹھے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ اپنے کریئر میں واپس آئیں گی, وہ کم سیلری میں بھی خوش ہو جائیں گی اگر آپ اکویولنٹ سیلری دو, کہ مطلب 8 گھنٹے کے اگر 10,000 ہے تو 4 گھنٹے کے آپ ان کو 5,000. عائشہ, جو آپ کو لوگ وہاں پہ آ کے لکھتے ہیں اپنے پرابلمس کے بارے میں, اور باقی جو وہاں پہ خواتین ہیں وہ آئیڈیاز دیتی ہیں, آگے سے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے اس سے نکلا جا سکتا ہے. اگر میں بات کروں ایک کامن مسئلہ کیا دیکھا ابھی تک آپ نے؟ اچھا, میں نے ایک تو جو میں نے مسئلے دیکھے ہیں نا جو بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پہلے تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہر گھر کا سسٹم تھا, ہر گھر کا. میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی ہوئی تھی, اینڈ مطلب جنرلی تب ہر سسٹم ہی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, دادو دادا ساتھ رہتے تھے, چاچو تائی قریب رہتے تھے, اکٹھے مل کر ایک سسٹم چلتا تھا. اب نا وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے, لیکن جو تھوڑی کافی حد تک ہو چکا ہے. جی, بٹ جو تھوڑی بڑی ایج کے لوگ ہیں جو مجھ سے جنریشن پہلے ہیں, وہ نہیں چاہتے یہ سسٹم ختم ہو, بیکاز وہ اسی سسٹم کے پیداوار ہیں. جو ینگ لوگ ہیں جیسے لائک مطلب میں ہوں, یہ لوگ ہیں, آپ ہیں, ہمیں اس سسٹم کی عادت نہیں ہے کہ شاید ہم اس سسٹم میں بڑے نہیں ہوئے, یا ہمارے اب لائف سٹائلز ایسے ہیں کہ ہمارے کریئرز ہیں, جس عورت کا بھی کریئر ہوئے گا اس کو ایک سسٹم اپنے مطابق چلانا ہے, بیکاز ادروائز تو وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتی. اگر میں نے گھر سے نکل جانا ہے 8 بجے تو مجھے ناشتہ صبح 6 بجے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر میری ساس جو ہیں وہ 9 بجے ناشتہ کرتی ہیں تو میں ان کے مطابق کر ہی نہیں سکتی, اور اگر میرے سسر جو ہیں ان کو عادت ہے کہ وہ واک کے بعد اخبار پڑھنے کے بعد 10 بجے چائے پیتے ہیں تو میں ان کو چائے بھی نہیں دے سکتی. سو اب بیکاز لوگوں پہلے ایک ہی لائف سٹائل ہوتا تھا, اب کیونکہ ایک فیملی بزنس تھا, ہر بندہ ادھر جاتا تھا, ایک ہی ٹائم تھا, ساری عورتیں گھر بیٹھتی تھیں. اب ہر بندے کا ایک اپنا انڈیویجول لائف سسٹم ہے, لیکن جو ایک پرانا جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے جس کے بہت فائدے ہیں, میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ وہ بہت اچھا سسٹم ہے اگر سب لوگ اس سسٹم میں فٹ ہوں. صرف مدر کے علاوہ یا خواتین کے علاوہ سب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر وہ جاب کریے تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر وہ 5 بجے آ رہی ہے یا صبح 6 بجے جا رہی ہے تو آپ یہ ذمہ داریاں مت دیں کہ آپ نے دوپہر کا کھانا آپ نے ہی بنانا ہے. تو یہ ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے نا کافی بڑی, تو اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ گروپ پہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ ساس نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہی. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی شادی سے پہلے کام کر رہی تھی, اب اس کے ان لاز نہیں چاہتے بیکاز ان کا سسٹم فرق ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو بہو ہے وہ گھر پہ رہے, وہ کھانا پکائے. لیکن یہ عجیب ڈیمانڈ ہے عائشہ, آپ نے دیکھا ہوگا جو جاب کر رہی تھی تو ساس سسر کہتے ہیں کہ جاب نہ کرے, جو خواتین نہیں کر رہی تھی تو ان کا رشتہ کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جاب کریں گی, بہت سے فائنینشیل ریزن. تو اب آئی فیل کہ یہ جو ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے, بٹ یہ ایک ایڈجسٹمنٹ چل رہی ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ایک ملینیل جنریشن ہے, جو پرانی جنریشن ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی جنریشن ہے. زبردست طریقے سے عائشہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے بہت زیادہ کشمکش کیوں ہے. ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, پوری فیملی کے لیے سیکریفائس کرتی ہے, اس کی بھی کوئی زندگی ہے, وہ کیا سوچتی ہے, اسے کیا چاہیے, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا کمفرٹیبل ہے جو ماحول ہم انہیں دے رہے ہیں, یا وہ چپ رہ کے اسی طرح زندگی گزار دیں جیسے پہلی مائیں گزار رہی تھی. بڑی زبردست بات کی ہے عائشہ نے, اور بڑا اچھا ٹاپک ہے ان کا, مطلب جو انہوں نے ایک گروپ بنایا جس میں جو مائیں ہیں وہ اپنے مسائل بتائیں گی. زبردست. اور اگر آپ کی بات کی جائے لکھنے کی تو آپ شارٹ سٹوریز بھی لکھتے ہیں, اور آپ نے لکھنا کب شروع کیا؟ تقریباً زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تقریباً 5 سے 6 سال پہلے. اس سے پہلے میں اگر سٹوری ٹیلنگ کی بات کروں تو جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرا کام کیا ہوتا تھا کہ جو میرے کزنس ہیں ان کو بٹھا کے میں کہانیاں سنایا کرتا تھا, اور خود سے گھڑ کے کہانیاں سنایا کرتا تھا, جنوں بھوتوں کی اور اس طرح کی ساری خود سے. اب جب میں بڑا ہوا اور لٹریچر کے ساتھ زیادہ شغف ہوا اور زیادہ اس کو پڑھا تو تب جا کے سمجھ میں آیا کہ کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو 5 سے 6 سال ہوئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے, اور 2 زبانوں میں لکھتا ہوں. ایک تو ہماری قومی زبان ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں, اردو ہے, اور ایک ہماری ریجنل لینگویج ہے, پنجابی ہے. پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی ماں کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ اس پہ لٹریچر بھی کافی لکھا گیا. مجھے لگتا ہے اس میں جو فادر
फिगर है वो निगेट हो रही है कहीं ना कहीं, मेरा एक पर्सनल व्यू है। नहीं उन्होंने कहा लिखा बहुत गया, इज्जत बहुत दी जाती है, लेकिन उनके मसाइल सुनते नहीं है। इसका शेर है ना कि जमाने के सारे काम हमें लगता है हमारे ऊपर ही हो रहे हैं, तो फादर्स को लगता है उनकी कोई बात नहीं कर रहा, माओ को लगता है, आप बच्चों से पूछे वो आप अगर हमें टाइम नहीं दे रहे। फोक लिटरेचर में जाएं तो आप सुनते हैं माई नी मैं किनू आखा दर्द भी छोड़े दा हाल, आज तक किसी ने कहा ही नहीं पियो हुए मैं किनू आखा। सो फादर इज एन एंटिटी इन होम, घर के अंदर एक वो भी शख्स है, वो भी काम पे जा रहा है, वो भी उसको चला रहा है। आपने कंप्रोमाइज की बात की थी ना, तो जहाँ माँ काम कर रही है वहाँ बाप भी काम कर रहा है, वो भी इतने घंटे काम कर रहा है, वो भी कर रहा है। अब जब घर में आएंगे और दोनों ही किचन में जाएंगे तो एक बंदा जो है वो जो सब्जी है वो चीर रहा है और दूसरा पका रहा है, तो काम बढ़ जाएगा, बच्चे जो हैं वो खा लेंगे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो जरा सा आगे उसको धक्का हम दे के जिंदगी के आगे बढ़ा लेंगे। सो इस तरह से उसके लिए हमें बर्दाश्त होना बड़ा लेकिन जरूरी मैं है। आपकी एक बात काटूंगी कि ये हमें लगता है कि माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रही है, जितनी भी स्टडीज है ना वो आपको शो करेंगी कि जो माँ घर पे रहती है, अगर बाप एक नौकरी करे, जाहिर है अक्सर बाप एक ही नौकरी करते हैं, तो माँ की जो दिन की मेहनत है ना वो 1.5 नौकरियों के बराबर है। लेकिन अगर बाप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो माँ ऑन एवरेज 12 घंटे उसका काम है, मतलब एंड अनपेड ऑब्वियसली बिकॉज आपको सैलरीज तो नहीं मिलती। मैं इत्तेफाक करता हूँ, आई टोटली एग्री विद इट कि जो हमारी माएँ हैं वो सारी जिंदगी एक काम करती हैं, ठीक है, हमें पैदा करने के बाद हमें बड़ा करती हैं, फिर हमारी शादियां करती हैं। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब वो बूढ़ी होकर नानी दादी बन जाती हैं तो आप नवासे और नवासियां भी उन्हीं की झोली में रख देते हैं जी, तो आखिरी उम्र तक वो उनको पालती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कोई पे नहीं है, ना उनका स्केल बढ़ रहा है, ना उनका कोई ग्रेड बढ़ रहा है, ना वो कोई सीनियर मदर बन रही है, जैसे सीनियर डॉक्टर होते हैं, सीनियर इंजीनियर होते हैं या कोई भी चीज होती है। सो ये अनपेड वाला सिलसिला तो वो सिर्फ एक मोहब्बत है, वो एक चाहत है जो आपने उनको देनी है कि अम्मी या वालिदा या दादी आपने सारी उम्र इस घर को चलाया है, सो हमें आपसे मोहब्बत है, आप जैसा कोई नहीं है, इतनी सी बात वो सुनेंगी, खुश हो जाएंगी, फिर से उनमें वही ताकत आ जाएगी। क्या आयशा इतनी सी बात के बाद उनके मसाइल हल हो जाएंगे? आई थिंक One of the हर औरत factors. को, हर इंसान को, चाहे आप वर्क प्लेस में भी काम करो तो आपको क्या चाहिए होता है? अप्रिसिएशन। लाइक एज अ डॉक्टर आपको क्या चाहिए? अवार्ड्स, अप्रिसिएशन। आपका पेशेंट का है कि आप जैसा डॉक्टर कोई नहीं है, आपका पेशेंट का है आपके हाथ में शफा है। मुझे एज अ ब्लॉगर क्या चाहिए कि मुझे कोई औरत आके कहे कि आपके अल्फाज ने या आपकी बात ने मेरी जिंदगी बेहतर कर दी, मुझे इन्फ्लुएंस कर दिया। आपको एज ए फिल्म मेकर क्या चाहिए कि कोई आके कहे कि आपकी फिल्म ने मुझे बहुत मुतासिर किया, या एज ए सिंगर आपको भी तारीफ चाहिए। इसी तरह माँ को भी तो यही चाहिए। तो मैं अक्सर लाइक अपने हस्बैंड को कहती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव इंसान है, मैं उनको कहती हूँ कि आप शायद कभी रियलाइज ही नहीं करते कि एक हफ्ता गुजर जाएगा और आप कोई तारीफ की बात नहीं करेंगे, बिकॉज एक रूटीन शुरू हो जाती है ना, नाश्ता लगना है और मैंने जो करना है मैंने करना है। बट आप ऑब्वियसली कोई भी इंसान, मतलब रोज मेरे बच्चे मुझे नहीं कहते थैंक यू मामा, हमने साफ सुथरे यूनिफॉर्म्स पहने, हमने अच्छा नाश्ता किया है, हम स्कूल गए। लाइक अभी मेरे बेटे के माशाल्लाह वो फर्स्ट आया मैथ्स में, सो ही वाज लाइक मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ। एंड मैं वेट करी थी कि वो कहेगा कि ओ मामा थैंक यू आपने मेहनत की, बट वो नहीं कहता बिकॉज हमें हमारे अंदर अभी तक ये एहसास नहीं है कि हम एहसास नहीं है बेसिकली बहुत कुछ जो हम कर रहे हैं अपनी माँ की वजह से। ठीक है आयशा, जैसे आपने जिक्र किया कि माओ को वो मुकाम लिखने की हद तक तो मिल गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है, हमारे घरों में भी ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने जिक्र किया आपके बेटे ने बहुत खुश था लेकिन ये नहीं कहा मम्मा आपकी वजह से भी ये हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको भी बहुत कंप्लेंट्स हैं अपनी बहुत पेरेंट्स से। वो कहते हैं कि टाइम ही नहीं है उनके पास हमारे लिए, तो फिर माएँ क्यों कहती है कि हाँ बच्चे बड़े होके मैंने अगर दिन के 10 घंटे माँ की बजाय एक आया के साथ गुजारे हैं तो मैं ज्यादा अटैच उसके साथ हो गई ना, माँ के साथ नहीं हुई। तो ये कंप्लेंट्स भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन आप देखो, मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, कोई भी माँ जो एक बच्चा पैदा करती है, बच्चा पैदा करना एक चॉइस है, जाहिर है हम चूज करते हैं कि हमने माँ बनना है, तभी आप माँ बनते हो ना। तो वो नहीं चाहती कि वो एक बुरी माँ बने, ठीक है। और ये हर माँ जानती है कि जितना ज्यादा वो टाइम देगी बच्चे को उतना बेहतर बच्चा बनेगा। लेकिन फाइनेंशियल रीजंस, अब कुछ माओं को ये सोचना पड़ता है कि क्या हम पैसे कमाएं या बच्चों को संभालें, बिकॉज उनके हालात ऐसे हैं। अब अगर आपका ना गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे ना प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी लाइक हर चीज की मुहिम है। डॉक्टर्स हर वक्त निकले होते हैं सड़कों पे कि हमें पैसे ज्यादा दें, टीचर्स निकली होती हैं कि हमें सैलरी ज्यादा दें। हर बंदा कोई ना कोई एसोसिएशन लेके बैठा हुआ है कि हमें ये राइट्स चाहिए रहे। माँ के राइट्स में तो नोबडी इज टॉकिंग। किसी ने आज तक हुकूमत के सामने जाके ये बात नहीं की
کہ دیکھیں یہ جو مائیں ہیں جن کی وجہ سے اگلے جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں آپ کو لیڈرز ملیں گے. جو ہم کہتے ہیں قائد کا پاکستان, وہ ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہی بننا ہے. ہم ہی اپنے بچوں کو قائد کی کہانیاں سنائیں گے تو وہ قائد بنیں گے. جب ہم سنا ہی نہیں پا رہے بیکاز وی ہیو نو ٹائم. جب ماؤں نے, آپ کے پاس یہاں پر اسکولنگ کا ہر ماں کو پے کرنا ہے, پرائیویٹ اسکولنگ ہے رائٹ, پبلک اسکولنگ نہیں ہے, تو صرف ایک آدمی کے اوپر جس کی سیلری شاید لاکھ تو انبلیویبل پریشرز ہیں, وہ کر ہی نہیں سکتا افورڈ. اب سارے ہاؤس ہولڈز 2 انکم ہاؤس ہولڈز بن گئے ہیں. انلیس اینڈ انٹل آپ بہت امیر ہو, آپ کو بیوی کی انکم چاہیے بیکاز آپ نے اسکول کا پے کرنا ہے, پھر آپ نے ٹیوشنس کا پے کرنا ہے, آپ نے بکس کا پے کرنا ہے, آپ نے یونیفارمس کا پے کرنا ہے, آپ نے ایکسٹرا کریکولر کا پے کرنا ہے. آپ کو 2 انکمز چاہیے. جب آپ کو 2 انکمز چاہیے تو جو ٹائم ماں نے بچے کو دینا تھا وہ تو آپ کا چلا گیا فائنینشیل میں. آفس آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, نہ وہ ماؤں کو گھر سے کام کرنے دے رہا ہے, نہ وہ ان کو ڈے کیئر دے رہا ہے, نہ وہ ان کو ارلی چھٹی دے رہا ہے. اکثر مائیں اپنے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگز نہیں اٹینڈ کر پاتی ہیں. اکثر مائیں اپنے بچوں کے ایونٹ اسکول میں مس کر دیتی ہیں. وہ کریں کیا, پھر وہ ڈرائیور. اچھا عائشہ, یہ آپ نے ان ماؤں کی بات کی جو کام کر رہی ہیں, جو جاب کر رہی ہیں, جو بزنس کر رہی ہیں, جیسے ماشاء اللہ آپ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, بچے کی پرورش بھی کر رہی ہیں, باہر بھی کام کر رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہی ہیں. اب میں ان ماؤں کی بات کرنا چاہ رہی ہوں جو آج کل گھروں میں ہے, جنہیں ہم ہاؤس وائف کہہ دیتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کریں, جو کہ آپ نے بتایا کہ بہت کام کری ہوتی ہیں. ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جب بچہ رو رہا ہے آپ موبائل دے دیتی ہیں اور اپنے فون لگ جاتی ہیں, آپ ٹائم نہیں دے پا رہی کسی حد تک. اچھا میں آپ کو اس میں بھی بتاؤں گی کہ میں اگین مدرس کو نہیں بلیم کرتی, اس لیے بیکاز میرا تو یہ بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ کوئی ماں جان کے غلط نہیں کرتی. میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی آج میرے گروپ پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ میں نا اکثر اپنی کہانی شیئر کرتی ہوں گروپ پہ کہ میرے بچوں نے کیا کھایا, ٹھیک ہے. تو مجھے کسی نے, میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا, تو میں ان کو پورا ناشتہ کروا کے بھیجتی ہوں. تو گروپ پہ کسی نے لکھا کہ عائشہ تم اس کو کیسے کھلا دیتی ہو, اس کو, میرا بچہ 3 سال کا ہے وہ کچھ نہیں کھاتا. تو میں نے کہا کہ کیا اب اپنے بچے کو رات کو لیٹ دودھ تو نہیں دے رہی, بیکاز یہ ایک بری پریکٹس ہے میڈیکلی, یعنی ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو کہیں گے. تو اس نے کہا میں دے رہی ہوں, اور پھر کوئی 100 اور عورتوں نے کہا ہم بھی دے رہے ہیں, بیکاز ہم سب کا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ بچے کو رات کو سوتے ہوئے فیڈر پکڑا دو کہ او دودھ جا رہا ہے, خالص مجھ کا دودھ اس کے اندر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم نیڈو پلا رہے ہیں, اس میں بھی شیورٹی نہیں ہے. اب the thing is ہم یہ پلا رہے ہیں, لیکن رات کو دودھ دینا از ایکچولی ڈینجرس. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, اسی سے تو انیمیا ہوتا ہے بچوں میں. لیٹ نائٹ فیڈنگ, جب بچے کے اسٹمک میں رات کو ملک ہوتا ہے تو ان کو انیمیا کے چانسز ہیں. اس کے علاوہ لیٹ نائٹ فیڈنگ کی وجہ سے ان کا صبح ان کو بھوک نہیں لگتی. اچھا یہ اویئرنس آپ اپنے سوشل میڈیا پہ دے رہی ہیں, یہ ایک بیڈ ہیبٹ ہے. اس طرح اکثر مدرس کا خیال ہے کہ موبائل دینا از ناٹ بیڈ, کہ موبائل کے اوپر چلو وہ انگلش سن رہے ہیں, موبائل کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اب جب تک ان کو نہیں پتا ہوئے گا کہ موبائل دینے سے ADD مطلب اٹینشن ڈیفیسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, موبائل دینے سے ہائپر مطلب موبائل از ناٹ اے گڈ تھنگ, بچے کے ایکسرسائز کے کیا فائدہ ہیں, باہر جانے کے کیا فائدے ہیں. جی آپ ایک ماں, جب میں ڈاکٹر بنی تو میں نے 5 سال پڑھا, پھر میں نے آگے پڑھا, یہ ڈاکٹر بنے انہوں نے پڑھا, وہ فلم میکر بن رہے ہیں, وہ پڑھ رہے ہیں, آپ سنگر بن رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں. ماؤں کو تو کوئی نہیں پڑھاتا. ہم تو بس ماں 18 سال کی عمر پہ ماں بن گئی, بچہ پکڑا دیا. دیر از نو ٹریننگ. اب میں اسکیری امی کے تھرو ہم ٹرین کر رہے ہیں ماؤں کو کہ آپ نے ایک اچھا ٹیچر کیسے بننا ہے. بچے کا پہلا مدرسہ از دا مدر, اس کو کون ٹرین کرتا ہے, کوئی نہیں. اب ہم ٹرین کر رہے ہیں. بچے کی پہلی کک از دا مدر, تو ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے کو کیا چیزیں چاہیے کھانے کے لیے. وہ ان کا اگر خیال ہوئے گا, ان کی ماں نے 3 گلاس دودھ پلائے ہوئے ہیں, وہ 4 پلا رہی ہے, ان کا خیال ہوگا اچھا کر رہی ہے, بٹ وہ غلط کر رہی ہیں بچے کے ساتھ, یہ ان کو نہیں پتا. تو بچے کا پہلا کک از دا مدر. ٹھیک ہو گیا. نیوٹریشنسٹ, پہلی ڈاکٹر, آپ کو پتا ہے باہر وہ کہتے ہیں کہ ماں کو CPR آنا چاہیے, فرسٹ ایڈ. خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ چوک ہو رہا ہے. میرا ایک بچہ تھا وہ ایکچولی چوک ہو رہا تھا, اس نے کوائن کھا لیا, وہ چوک ہو رہا تھا. اگر میں اور میرے ہسبینڈ ڈاکٹرز نہ ہوتے, اور ہمیں ہیملیک منوور, ایک منوور ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے بچے کو پکڑ کے مطلب اس کے اوپر مٹھی مارتے اور اسٹرنم کے اوپر, اور پھر وہ باہر نکلتا ہے, تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ماؤں کو نہیں پتا, ان کو. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ مدر بننے والی ہیں تو آپ اگر کہیں کلاس لینے نہیں جا سکتے کیونکہ بہت کم انسٹیٹیوٹ ہوں گے, یا شاید نہیں ہے, امی پہ آن لائن ہی کر رہے ہوتے ہیں, آن لائن کر رہے ہیں. مطلب میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انوائٹ کروں گی کہ آپ آن لائن آئیں اور ڈائریکٹ مدرس کو بتائیں کہ ڈینگی کے یہ. ہمارے تو روز آن لائن, ہم نے ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں, نیوٹریشنسٹ کو بلاتے ہیں, تھراپسٹ کو بلاتے ہیں, سائیکائٹرسٹ کو بلاتے ہیں, دوسری ماؤں کو بلاتے ہیں کہ آپ بتائیں. کسی ماں جس کا بچہ ہیڈ بوائے بن گیا, جس نے بہت اچھا کیا, کہتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ٹیکنیک سوچی. ٹیچرز کو بلاتے ہیں, آپ بتائیں کہ کیسے اچھا پڑھاتے ہیں. ہم ماں کے رول کو جب تک اتنی اہمیت نہیں دیں گے. ایک عورت کی شادی ہوتی ہے لاہور میں, کیا کہتے ہیں, میک اپ کلاسز لے لو, میک اپ سیکھ لو, بیوٹی کلاسز کوکنگ کلاسز لے لو, کوکنگ بنانا, کوکنگ کرنا سیکھ لو, مطلب میٹھا بنانا شروع کر دو. یہ بہت کامن ہے کہ میٹھے کی کلاسز, اینڈ آئی تھنک میک اپ کی کلاسز
ہر برائڈ لیتی ہے ہر bride. کہ یو نو بال کیسے بنانے ہیں, تم نے میک اپ کیسے کرنا ہے, بٹ ہم اس کو کبھی نہیں یہ کلاس دیتے کہ تم نے ایک گھر کیسے, ایک سسٹم کیسے چلانا ہے, ریلیشن شپس کیسے سنوارنے ہیں, رشتے داریاں کیسے نبھانی ہیں. عائشہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ خواتین یا ماؤں کو یہ بتا رہی کہ وہ بہترین مائیں, آپ ان کی ٹریننگ کی بھی بات کر رہی ہیں کہ اگر وہ شادی کر رہی ہے یا اگر ان کے بچے ہیں تو ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دونوں طرف لوگوں کو یہ بڑا عجیب لگتا تھا ماں کی ٹریننگ کی کیا, اور مجھے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لائک کوئی کہے گی کہ میری ماں نے بھی تو کوئی ٹریننگ نہیں لی, بٹ اس کے پاس ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, اس کے پاس اس کی ساس, خالہ ساس, پھپھو ساس تھی جو ان کو ٹائم دیتی تھی اور بتاتی تھی کہ جیسا ایک زبیدہ آپا, ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے, انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ نزلے میں یہ بچوں کو دو, میں آج تک دیتی ہوں, ٹھیک ہے, لائک وہ شہد تھا اور 2-3 اور چیزیں تھی, میں آج تک دیتی ہوں, ان کو ماشاءاللہ نزلہ نہیں ہوتا. اب پہلے زبیدہ آپا جیسی ساسیں تھی جو بتاتی تھی, اب نہیں ہے. اب میری ماں خود ورکنگ وومن ہے, اب مدرس کے, اب گرینڈ مدرس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, سو اب جب وہ سسٹم ہی نہیں رہا تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہو گیا. عائشہ نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ماں کے مسائل کے بارے میں یہ بات کرتی ہے, یہ ان کی ٹریننگ کی بھی بات کرتی ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی بڑی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے زبردست سنگر, ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیا انہوں نے سیکھا یا نہیں سیکھا. نہیں, گاڈ گفٹڈ یہ سیکھا نہیں ہے کسی سے, ابھی بھی نہیں سیکھ رہے. نہیں, جس جگہ سے جدھر میں رہتا ہوں ادھر کوئی ایسی کلاس اکیڈمی نہیں. اچھا مجھے بتائیں, سیکھنا ضروری ہے؟ سیکھنا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. اچھا اس کے لیے بھی آپ گوگل کر سکتے ہیں, عائشہ بھی آپ کو بتائیں گی, وہاں پہ بھی آپ کلاسز لے سکتی ہیں. عائشہ بالکل اسکیری امی آپ نہیں جوائن کر سکتے, اس میں صرف مدرس ہیں اور عورتیں ہیں. فادر جب بنائیں گی نا, جب اسکیری فادر, اس بارے میں یہ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں, بٹ obviously میں ایک فادر نہیں ہوں تو میں تو اسکیری فادر نہیں بناؤں گی. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا تھا نہیں سر کہ نہیں, ویسے عائشہ اگر آپ اسکیری فادر بنائیں اور وہاں پہ سارے فادرز اکٹھے ہو تو وہ کہیں گے آپ ایک ماں بیچ میں کیا کر رہی ہے, سر آپ بنائیں نا. نہیں تو لوگ اپنے پرسنل جو ایشوز ہیں ان کے گھر پہ, ان کے بچے ان کے پاس نہیں بیٹھتے یا ڈرتے ہیں, تو ان کی بھی ایک خاص ٹریننگ ہوگی. ہم ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں, تو ویب سائٹ پہ دیکھو کلوز گروپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی پرسنل باتیں کریں. عائشہ جب مرد حضرات وہاں پہ اپنے مسائل لکھیں گے نا, آپ کو رونا آ جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو, کوئی سن کہتے ہیں کہ مردوں کے مسائل زیادہ ہی, وہ بیچارے جس طرح مدرز رائٹس کی کوئی بات نہیں نہ کرتا. میرے ہسبینڈ سیز کہ آدمیوں کے رائٹس کی کوئی بات نہیں کرتا. لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ بوائز ڈونٹ کرائی, لیکن جب وہ روتے نہیں ہیں نا تو پھر وہ اپنا وائلیشن کسی اور پہ نکال دیتے ہیں. زبردست جی, ہمارے ساتھ سنگر بھی موجود ہیں. عائشہ نے بہترین انداز میں اور پراپر بتایا کہ بھئی کس طرح سے ٹریننگ کرنی چاہیے مدرس کو, اور اگر آپ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو آپ میں برداشت ہونی چاہیے, مدر میں, ہسبینڈ میں, وائف میں, ساس میں, سسر میں, ان سب کو, پھر آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں, ورنہ آج کے معاشرے میں بڑا مشکل ہو گیا اکٹھے رہنا. تو میں چاہوں گی آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں اپنا گانا بھی سنائیے. झूठा प्यार तू कीता एतबार असी कीता सी समझे न तेरे इशारियां नू पैड़ा रोग तू ले सानू मार मुकाया पुली किस्मत वादे सारियां नू झूठा प्यार तू कीता एतबार असी कीता सी समझे न तेरे इशारियां नू पैड़ा रोग तू ले सानू मार मुकाया पुली किस्मत वादे सारियां नू छड्डे अद विच कार जा जाना सी कुछ दस जांदी इश्क दे मारियां नू ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਾਈਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰੇ
ਜੀਵਾਂਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਰਹੀਏ ਨੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जबरदस्त, बहुत अच्छा था गाना आपका। क्या ये गाना आपने कोई गाना अपना भी लिखा है? सारे मैं खुद ही लिखता हूँ, एक दो सॉन्ग हैं जो मैंने किसी और से लिखवाए हैं, लिखता भी खुद हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ। अच्छा, आजकल ज्यादातर सिंगर ना अपने गाने खुद ही लिख रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है, लिखना भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि हमारी शायरी कैसी है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोग आपकी तो बहुत जबरदस्त है। यहीं पे राइटर की जिम्मेदारी आती है ना कि माजी में जो गजलें थी जो हमें आज भी याद हैं, जो गीत थे आज भी याद हैं, बिल्कुल वो राइटर्स बड़े शायरों ने लिखी हुई हैं, फिर उसकी धुनें जो है वो म्यूजिक कंपोजर बनाता है, एक गायक जो है उसको आवाज देता है, तो एक टीम वर्क के साथ एक पैकेज बनता है, वो धुनें आज भी हमारे कानों में याद रहती है हमेशा, आज भी हमें याद है। आज भी हम पुराने गाने सुन के बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि जी ओल्ड इज गोल्ड। नाजरीन, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब हमें खुराक के बारे में बता रहे थे, जैसे डॉक्टर साहिबा भी हमें बता रही थी कि बच्चों को क्या देना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। सर आप भी बताइएगा, बच्चों को खाने में क्या देना चाहिए? मेरे पास जो बच्चे अब आ रहे हैं जी, वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 15 साल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ली हैं, चिप्स, कुरकुरे और इस तरह की चीजें खाई हैं और इससे पेट भर लिया, और एक्चुअल जो डाइट थी, जो ऑर्गेनिक फूड, असली चीजें वो नहीं खाई। हाँ, और अब जो मिलती हैं वो मिलावट वाली भी हैं। अब असली चीजों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया, और बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ती हैं जी। तो जब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और एसिडिक चीजें लेते रहे तो बच्चों के जो हाजमे हैं वो भी खराब हो गए। अब खा भी लें तो हजम करने के लिए चाहिए था फिजिकल एक्सरसाइज। हमारा लैपटॉप, मोबाइल और टीवी सब चीजों की जरूरियात बन गई, तो उसमें फिजिकल वर्क भी कम हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता हाजमा जो है उसने अपना काम छोड़ा। अब उसमें मिनरल और विटामिन जो हैं वो बच्चों की बोन मैरो तक नहीं जाते, जहाँ पे ब्लड बन रहा है जी। जब वो फैक्ट्री में माल ही नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? ऐसा ही है। जब विटामिन नहीं गए, मिनरल नहीं गए, आयरन नहीं गया, B12 नहीं गया, फोलिक एसिड नहीं गया, कॉपर, मैग्नीशियम, सो मेनी थिंग्स, तो प्रोडक्ट खराब हो गई, ब्लड बनना खराब हो गया जी। उसी की वजह से जो बॉडी का DNA है जो हर सेल में मौजूद होता है जी, वो डिफेक्टिव होना शुरू हो गया, ठीक है। उसने फिर कई बीमारियों को आगे जाकर बढ़ा दिया। ऐसा तो ही है। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनकी हीमोग्लोबिन होती है 6 या 7, जबकि नॉर्मल 13 औरतों में होनी चाहिए थी, बच्चियों में होनी चाहिए थी। जब मैं उनका ब्लड एग्जामिन करता हूँ तो मुझे पता चलता है वहां पे तो छोटे सेल भी हैं, बड़े सेल भी हैं। अब ये एक और ये ट्रेजेडी है कि बहुत कम लेबोरेटरीज बता रही हैं कि ये, वो तो एवरेज बता रही हैं MCV, वो ये नहीं बता रही कि छोटे सेल आयरन की कमी की वजह से हैं और बड़े सेल जो है वो B12 और फोलिक एसिड की वजह से हैं। तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो? रिपोर्ट तो नॉर्मल निकल आई, छोटे बड़े को मिला के रिपोर्ट तो नॉर्मल निकल आई। कौन सा डॉक्टर है जो अंधेरे में तीर चलाएगा और कहेगा कि इसको ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो? वो तजुर्बा तो कह सकता है लेकिन हकीकत नहीं होगी, उसकी असल में क्या देना है, कितना देना है, उसको तो पता नहीं चलता। इसलिए वो मेल ट्रीटमेंट, वो गलत ट्रीटमेंट होती रहती है। अब न्यूट्रिशन खराब हुई, क्वालिटी ऑफ फूड खराब हुआ, बॉडी एसिडिक भी बनी और बॉडी में जो है वो एनीमिया भी हो गया। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। तो उसको जब मैं स्लाइड से देखता हूँ तो फिर हमें पता चलता है, जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ कि इसका हीमोग्लोबिन क्यों गिरा है, तो सब माएँ और बाप कहते हैं कि जनाब ये सुबह नाश्ता कुछ नहीं करता था, ये बच्चा एक कोक पकड़ता था, ये बच्चा बर्गर के पैसे लेता था और चिप्स लेता था और घर से खुशी खुशी चला जाता था। ये सब चीजें मिलके, उसने फ्रूट नहीं खाना, आप दोगे तो वो अच्छा नहीं लगता,
اس کو کچھ ایپل اچھا نہیں لگا, سیب نہیں ٹیسٹ کھایا. ڈیولپ نہیں کیا نا جی اپنے اس بچوں نے کا. تو نیوٹریشن لی نہیں. جو نیچرل فوڈز ہیں جی. اس میں جو ہیں وہ گندم یا دیسی گندم یا اچھی گندم, جی. اس کے علاوہ آپ کے فروٹس ہیں سارے, بالکل. اس کے علاوہ صحیح طرح کا گوشت ہے, اس میں صحیح طرح کا چکن ہے, صحیح طرح کا انڈا ہے. اچھا سر مینشن بھی کریں صحیح طرح کا گوشت اور صحیح طرح کے کھانے, جی. نیچرل کھانے, اور یہ جو کہ کم ملتے ہیں لیکن پھر بھی ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو. ڈھونڈنے پڑیں گے. انڈا بھی دیسی مرغی کا, مرغی بھی دیسی, تو کہاں سے ڈھونڈیں گے جو چیزیں. اسی طرح گھی منع نہیں ہے اتنا, جی لیکن گھی خالص تو ہو, بالکل مکھن ہے تو خالص تو ہو, خالص تو ہو. اور وہ آپ کو اتنا نہیں تنگ کرتی جتنا کہ ہماری بیڈ فوڈ, ایسیڈک بالکل. فوڈ, یہ چیزیں مل کر تباہی کا باعث بن رہی ہیں. اور جب یہ فیوچر کے ہمارے جو معمار کہہ لیں, فیوچر کے جو فیوچر بچے ہمارا فیوچر ہے تو وہ فیوچر تو ہم نے خود خراب کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اسٹرکٹلی ادھر گئے ہی نہیں ہے کہ کون سا کھانا دیں, کون سی ان کی فزیکل ٹریننگ ہو, کون سی اس کو ایجوکیشن دیں. اچھا سر انہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے لیے نہیں. ٹھیک نہیں ہے, انہیں دے نہیں. دیا گیا انہیں خوش کرنے کے نہیں, لیے. اتنا ضرور کہتے ہیں, سوشل میڈیا سے اتنا سیکھ گئے ہیں اچھا کہ یہ جنک فوڈ کھاتا ہے. ایک لفظ سارے ماں باپ مجھے آ کر کہتے ہیں, بھئی کیوں کھاتا ہے وہ؟ جنک فوڈ. ہاں. اچھا اب جنک فوڈ سے کیا مراد ہے؟ واٹ ڈو یو مین؟ آپ برگر کو جنک فوڈ کہہ رہے ہو؟ نو, میں تو ساری چیزوں کو میں امپیور اور ایسیڈک کہہ رہا ہوں. آپ کے سنتھیٹک کلر چل رہے ہیں جو ٹیکسٹائل کلر ہیں, وہ آپ کی ساس میں ڈلتے ہیں. اسی طرح کیک پیسٹری ہیں, آپ کی پیسٹری کے جتنے رنگ ہیں سارے ٹیکسٹائل کلر ہیں. دیز آر ویری ڈینجرس. جو اسپیشلی آج کل تھیم جی, کیک بنے آپ ہوتے کا ہیں جو ان میں. دودھ ہے اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس میں فارملین ایڈ ہے جو کہ پوائزن ہے. Poison. آپ کے پانی میں کلورین جو ہے وہ پوری ناپ تول کے نہیں آ رہی. جو آپ کا ڈرنکنگ واٹر ہے کمیٹی کا, اس میں کبھی زیادہ کلورین ہوتی ہے, کبھی کم کلورین ٹھیک ہو ہوتی ہے. گیا. وہ بھی جب ون آف دی پارٹ. تو جتنی چیزیں ہیں فصلوں سے, جن فصلوں سے ہماری سبزیاں آ رہی ہیں اس میں کیا کچھ ہے. لیدر انڈسٹری کیمیکل ہیں, دوسرے کیمیکل ہیں. جتنی فیکٹریوں کا ویسٹ ہے وہ آپ کی زمینوں سے جا کے تو گٹر کے پانی سے تو آپ کی فصلوں کو دیا جا رہا ہے. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہیلتھ ہے, کیا فوڈ ہے؟ یہ مل ملا کے سارا کچھ صحت تباہ کر رہے ہیں. صحت تباہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈینگی سیزنل ہے, اس پہ ہم میجر بات کر رہے ہیں, جی لیکن میرے سب سے زیادہ پیشنٹ تو وہ بچے ہیں جن کا رنگ پیلا ہے, جن کے بازو پتلے پتلے سٹکس کی طرح ہیں, جن کی ٹانگیں دیکھو تو وہ بھی لیمن, وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا چلنے کے sticks کی بعد طرح تھک ہیں. جاتے ہیں وہ لوگ. ان میں ہر چیز کی کمی پائی جا رہی ہے. اور سملرلی ان کا برین بھی پھر الٹیمیٹلی یہ جو ڈی این اے خراب ہوتا ہے تو برین کو بھی خراب کرتا ہے. پھر طرح طرح کی ڈپریشن آنی شروع ہو جاتی ہیں, اینگزائٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں, سلیپ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں, لائف کو چیلنجز کیسے نہیں ایکسپٹ کرتی. اور جب وہ اب خود ماں بننے جاتی ہیں تو دے آر ویری ویک پیپل. وہ جا کے پھر حال ہم دیتے ہیں میٹرنٹی وارڈز کا, پھر ہم ڈیلیوری رومز کا دیکھتے ہیں, پھر ہمارے پاس وہ عورتیں آتی ہیں, ہمارے پاس تو ہاسپٹل میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. پھر میں ان ماؤں کا حال دیکھتا ہوں, جن کا خون دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو 7 سال سے یہ خود بیمار ہے. تو کیا ہیلدی بچہ, ایک بیمار عورت ہیلدی بچہ پیدا کرنے جا رہی ہے؟ نو. تو یہ بڑی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے. فیوچر, ہیلدی بیبیز, ہیلدی بچے, ہیلدی مائنڈ چاہیے. ہاؤ who will educate them? تو بڑی ٹاپکس ہیں, بہت ٹاپکس ہیں. pH of the body, کوالٹی آف فوڈ, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ اور جو ہیں لپڈس, جتنی ہیں فیٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز, ان کا ایک بیلنس بنانا ہے. ہم نے ایک ریسپی بنانی ہے کہ اس باڈی کو یہ چاہیے, اس ویٹ کے حساب سے یہ چاہیے. اینڈ بلڈ فلم اگین. جی میں 40 سال سے بلڈ فلم دیکھ رہا ہوں, 40 سال سے. یو کین سی مائی آئیز. I work till 2 o'clock morning, 3 o'clock morning. I'm watering. اور مجھے ریسٹ دینا پڑتا ہے, یہ پھر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. I work 12 hours on microscope. ریسرچ بھی کرتا ہوں, خدمت بھی کرتا ہوں, ڈائگنوز بھی کرتا ہوں, اور ایسی ایسی چیزیں سامنے لاتا ہوں کہ لوگوں کی, کئیوں کی اللہ بچانے والا ہے. بے شک. لیکن ہماری وجہ سے احتیاط تو کرنی چاہیے سر. بڑے لوگ بچ کے زندگی بچ جاتی ہے. بالکل. اور این وقت پہ بتاتے ہیں تو جا رہا ہے بھائی, تو یہ کر. اور یقین کریں کہ میرے کلینک پہ 6 گرام پہ لوگ آتے ہیں ہیموگلوبین لے کے. میں خون نہیں دیتا, خون دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں. میں صرف میڈیسن سے اس کے آر بی سی کو پڑھتا ہوں, اس کی فلم دیکھتا ہوں, صحیح, جو بلڈ فلم شیشے کی چھوٹی سی ہوتی ہے. جی. اس کے بعد میں دوائی دیتا ہوں تو 1 ماہ میں 12 گرام جاتا ہے.
ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उन मरीजों का, टेलीफोन नंबर्स हैं, वो भी मेरे आपको मिलेंगे। जबरदस्त। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुराक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं क्या आपकी बॉडी की नीड को वो पूरा कर रहे हैं या नहीं खा रहे, ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, जो हम आजकल ड्रिंक्स पी रहे हैं वो बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है। अगर बात की जाए फिल्म की, क्योंकि इससे पहले हम स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो आज जो मूवीज आ चुकी हैं ऑन एयर भी जा चुकी हैं, कैसी लगी आपको, उनका स्क्रिप्ट कैसा लगा, और कौन सी एक ऐसी फिल्म भी आपने बतानी है जिसका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग था? अच्छा, फिल्म की अगर बात करें तो पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ सिनेमा जी, लेकिन वो रिवाइवल है नहीं, वो है नहीं। अगर छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे 2-3 फिल्में आपस में क्लैश काफी ज्यादा आई हैं, लेकिन ये वो तादाद नहीं है जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में है या पाकिस्तान का जो गोल्डन इरा था सिनेमा का उस दौर में जितनी फिल्में आती थी उतनी नहीं है। बात कर लें अगर स्टैंडर्ड की, देखिए एक जमाना था जब सिनेमा कल्चर था, अब हम फिल्म देखने जाते थे तो एक टिपिकल सी कहानी हम देखते थे, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। ऐसा ही विलन वो अब्बू जी भी हो सकते हैं लड़की के, और विलन जो है वो भाई भी हो सकता है, विलन जो है वो गुंडा भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ विलन। ठीक है, उसके साथ हीरो ने लड़ना, सारी 2 घंटे की फिल्म में लड़ना भी, गाने भी इसने बीच में गा लेने हैं और आखिर में उसको हीरोइन मिल जानी है और पैसे मिल जाने हैं और सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जानी है। हमारी सेटिस्फेक्शन एज एन ऑडियंस हो जाती थी जब हम सिनेमा से निकलते थे टिकट दे के, थोड़े से पॉपकॉर्न खा के और जंक फूड जैसे मैंने कहा वो उसमें भी हम ड्रिंक ले रहे होते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन को हम बेचते हैं सिनेमा में, उसको कहते हैं कमर्शियल सिनेमा। दूसरी चीज होती है पैरेलल सिनेमा। ठीक है, आजकल जो मैं देखता हूँ वो इसका फ्यूजन है, कमर्शियल चीज भी है लेकिन वो पैरेलल सिनेमा भी है। मिसाल कैसे दे सकता हूँ कि जैसे बोल फिल्म आपने देखी होगी, खुदा के लिए फिल्म आपने देखी होगी जी, कमर्शियली भी वो कामयाब फिल्में हैं, लेकिन उसके अंदर क्या मैसेज था? उसमें यही मैसेज था कि ज़्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चा अपना रिस्क लेके आता है, बिल्कुल, तो खुदा कभी भी ऐसा नहीं है कि जो किसी के लिए कम रिस्क लिखते हैं और किसी के लिए ज़्यादा लिख रहे हैं, तो वो आप ही हैं जो 8, 10, 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और फिर न्यूट्रिशंस की कमी है उनमें और उसके बाद उनके दिमाग छोटे हो गए हैं व्हाटएवर, तो उसको मौजू बनाया। उसके बाद अभी उनकी तीसरी फिल्म आई है शोएब मंसूर साहब की जी, उसका नाम है वरना, ये एक सीरीज चल रही है जी, बिल्कुल। सबसे पहली फिल्म बनी थी खुदा के लिए, अगली फिल्म बनी थी बोल, उसकी अगली बनी वरना, खुदा के लिए बोल वरना। तो आज हम बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मौजूआत को लेके आएं और ऑडियंस के साथ हम डिस्कस करें, वरना फिर जो है वो डिजास्टर होगा, बिल्कुल। लेकिन जो वरना है वो अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं रह सकी, बिल्कुल। माजी की जो फिल्में हैं आज हम नेटफ्लिक्स पे बैठ जाते हैं, मैं क्यों जाके एक सिनेमा में फिल्म देखूंगा जब मेरे पास नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट है और सारी चीजें अवेलेबल है इंटरनेट पे, मेरे लैपटॉप पे। मैं वो चीज देखना चाहूंगा जो मेरी कहानी है, जो मेरी कहानी है, जो मुझे कनेक्ट करती है, ठीक है। मुझे क्या पता कि बहुत ज्यादा अमीर लोग जो हैं वो किस तरह से गाड़ियों के ड्रिफ्ट मारते हैं या बार्स के अंदर क्या होता है, एक तो बार्स है ही नहीं मुल्क में, तो आइटम सॉन्ग कहाँ से आ गए? ऐसी कौन सी खातून आपने इस मुल्क में देखी होंगी जो इस तरह का कहीं पे डांस नहीं है ना, मतलब वो रियलिटी नहीं है। एटलीस्ट जब आप रियलिटी नहीं देखते स्क्रीन के ऊपर तो आप डिटैच हो जाते हैं, अटैच नहीं होते। आपको अपनी कहानी बतानी है सिनेमा के थ्रू। मैं उसकी मिसाल ईरानियन सिनेमा से दूंगा जी, ठीक है। ईरान के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कम बजट में एक बहुत खूबसूरत फिल्म, लेकिन जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि रियलिटी बेस होनी चाहिए जो हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं, लेकिन फिल्म में अगर बहुत ज्यादा रियलिटी दिखाते हैं तो लोग नहीं देखना चाहते। एक मूवी आई थी जिसमें एक मैसेज दिया गया था प्रोटोकॉल का कि आप गाड़ियां प्रोटोकॉल की वजह से रुक जाती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वो नहीं चल पाई, लोगों ने नहीं पसंद किया उस मूवी को। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी से फिल्म के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं फिल्म तो एक लार्जर देन लाइफ है ना, रियलिटी नहीं है। हाँ, मैंने वही अर्ज किया ना कि जैसे पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा दोनों का फ्यूजन है। उसकी मिसाल आमिर खान की फिल्म दंगल है जी, ठीक है, 3 इडियट्स है। तो रियलिटी की चीजें हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बच्चे जाके किस तरह से पढ़ते हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं, और उसके अंदर फिर एक मोहब्बत की कहानी भी साइड में चल रही है, उसके अंदर फनी एक चीजें भी चल रही हैं। तो उसका फ्यूजन जब आप देंगे, जब आप एंटरटेनमेंट के साथ एजुकेशन देंगे तो फिर एक वो कामयाब भरपूर फिल्म बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर पिछले दिनों तीनों जो बड़े खान्स हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों की फिल्में फ्लॉप हुई। क्यों फ्लॉप हुई? क्योंकि वो अब लोग वो नहीं देखना चाहते। ट्यूबलाइट फिल्म, उसके अलावा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो नामी फिल्म, ये तीनों फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो फिल्में हिट हुई हैं, पंजाब नहीं जाऊंगी, जिसमें हमने कराची देखा, अपना पंजाब देखा, बिल्कुल, ठीक है। हमने नामालूम अफराद जो है उसके दोनों पार्ट देखे, वो हिट रही।
छलावा फिल्म आई, उसके अलावा मोटरसाइकिल गर्ल, जवानी फिर नहीं आनी, वो जवानी भी फिर hit नहीं रही। आनी, एक सीरीज चल रही है, वो कॉमेडी जॉनर आ जाता है, जी, वो लोग बिल्कुल। देखना चाहते हैं क्योंकि परेशानी, हम टेलीविजन पे इतनी न्यूज़ देखते हैं, इतनी परेशानी देखते हैं, तो उसके बाद हम कुछ कॉमेडी जो है वो देखना चाहते हैं, जी तो उस वजह से वो लोग जो है वो कॉमेडी ठीक हो गया। देख लेते हैं। लेकिन ठीक हो हमारे अब न्यूज़ चैनल पे देखें, कॉमेडी भी न्यूज़ चैनल पे हो रही है, सिंगिंग भी जो है वो न्यूज़ चैनल पे हो रही जी। है, और बाकी सारी चीजें जो है वो भी न्यूज़ चैनल पे जबरदस्त, हो रही हैं। जबरदस्त। So डिफरेंशिएट नहीं हम कर पा रहे कि एंटरटेनमेंट क्या है। तो आप चाहते हैं News कि जो क्या स्क्रिप्ट है वो रियलिटी बेस होना चाहिए, जो हमारी सोसाइटी में मसाइल है उनके बारे में भी होना चाहिए, एक मैसेज जरूर होना चाहिए एक फिल्म देखिए, में। मैसेज देने के कई एक जी तरीके हैं। ठीक हो गया, एक तो सही हो डायरेक्ट गया। तरीका है, आप किसी को वाज करना शुरू कर दें जी। कि बच्चे ये नहीं करते, ठीक हो वो गया। नहीं करते। एक है आप कार्टून सीरीज बनाएं, बिल्कुल, फिल्म बनाएं और बहुत बच्चे को शुक्रिया दिखाएं अली तो वो आपका, सीख लेगा। आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और मूवीज के बारे में भी बात की। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अख्ताम पे हम आपका गाना भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया कि बेसिकली डेंगू है क्या और कैसे बचा जा सकता है। नाजरीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का